Okay, before we get started tonight, just to let everybody know what's going to happen. Avant qu'on commence ce soir, donc on va juste laisser savoir a tout el mundo ce qu'on va faire ce soir. Antes de que empecemos, vamos a decirle a todo el mundo qué vamos a hacer hoy. Tonight is a special Wednesday night Zoom. As you know, usually it is English to French, and usually every second Sunday we have a Zoom from English to Spanish. But this week we have to incorporate the two Zooms because of how fast things are moving in the world. Alors, normalement, vous le savez, cette session est en anglais et la traduction se fait vers le français, mais aujourd'hui, on va voir la traduction vers le français et aussi vers l'espagnol, parce que, comme vous le savez aussi dans la dernière reconstitution, où normalement on traduit de l'anglais à l'espagnol, on a fait ça en 3 langues et c'est parce que les choses s'accélèrent beaucoup. Y entonces normalmente tenemos hoy en francés y los domingos de cada luna nueva o llena en español, pero el último domingo lo hicimos también con francés y hoy lo estamos haciendo también con español, lo que nos indica cómo las cosas se están acelerando. And tonight, because we have some special guests with us, where we prearranged to be doing a sharing a moon teachings tonight. Et ce soir, nous avons des invités spéciales et avec qui nous avions déjà été en accord pour faire des enseignements de la lune avec elles. Y hoy tenemos invitadas especiales con nosotros, con quienes ya habíamos acordado tener enseñanzas de la luna el día de hoy. This is going to be crucial information for everyone, regardless. Et ça va être de l'information nécessaire pour tout le monde. Y va a ser información bien importante para todo el mundo. Okay, so this is the reason why there's translation into Spanish, into French, and to Spanish tonight, just so that no one's wondering what's happening. Et voilà pourquoi nous avons la traduction vers le français et vers l'espagnol ce soir, pour pas que personne se demande ce qui se passe. Entonces, por eso tenemos la traducción hacia el francés y luego hacia el español hoy, entonces para que todo el mundo no se haga preguntas después. Okay, well, on the way to Joko, so we don't see you, Snarty. Kasi dancer you just go we know you on that just when it start not that running. They tell what I do go on Gagaria Gesson. Yet the sort of us tanka Garako dano yet in the stars you hunzagi on a Guegus cut make an onway. They tell what I do a sour year ne to condon heads at Gawis dano a grades in the Gerdo dano. Aguego or Quadri and Okasua. Retinu would do yet the sort of gun on another headstone, a gunny guri or the Hawakwe. Damdawe out on Hetzera, that's at Stassera, Neganungwe. Damdawe out on Hetzera, and I certainly got Dardige, Ganyaga Haga, Radinato, Ranata Runi, Dono Riscarevage. Dono Damdawe out on Hetzera, Aguego on a go to Guyana, that's at a go, and Escana Dono. Ori huio, gori wo gori shusera dana gaza stasera ne. Gayanda wana ne gani buhrio. Okay, so as you know that whenever we get together for council, meeting, ceremony, anything of importance, we always have to carry out on the gari wadekwa first. This is the words that come before else, where we give thanks for the things in creation that created us and the things that we need to continue to sustain us. So we always begin by giving our thanks to our origins. By giving our thanks to the great spiral of creation, that when you look up into the nighttime sky, you are not looking up into cold, dark, empty, lifeless space the way that non-native science would lead you to believe. No, instead, what you are looking into the living, vibrant body of our great mother, of Sky Woman herself. And so we give thanks to her, the great spiral of creation, to Sky Woman, as it is she who has given us spirit. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to our grandmother Moon. It is she who regulates the flow of the lifeblood in all things, and so we give thanks to her, as it is she who has given us blood. From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of where you have grown out from her, regardless of what color you are, what language you speak, or what you imagine divides us. We all come from the same mother, making us all one family, sisters, brothers, all relations all together. And so we give thanks to her, to our Mother Earth, as it is she who has given us body.
From there, we give our thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into the world and are to be honored and respected as such. We give thanks to them, the life givers in all strains of life, not just for humans, but the mothers of birds, the mothers of worms, the mothers of the fishes, the mothers of all things that propagate life, that continue it. And so we give thanks to them, for in this world, they give us purpose and direction. Bonsoir tout le monde. Comme à chaque fois, nous faisons l'ouverture avec l'Orhanda Galiwadekwa, les mots de remerciement pour tous ceux qui étaient là, qui nous donnent la vie. Et nous commençons toujours en remerciant la femme ciel qui est le cœur de l'esprit de la création. Quand on regarde la nuit, le ciel rempli d'étoiles, on ne voit pas encore vide et sans vie, mais son corps. Et nous la remercions pour l'esprit qu'elle nous donne. Nous remercions aussi notre grand-maman Lune qui est le cœur battant de notre maman Terre. C'est elle qui nous a donné les eaux, qui nous la régule, et nous la remercions pour ça. Et nous remercions aussi notre maman Terre, qui est notre mère, à nous toutes et tous, peu importe d'où qu'on vient, de quelle couleur, race, division que vous imaginez, c'est elle qui nous a donné le corps, et nous la remercions pour ça. Et aussi à toutes les donneuses de vie, de la plus petite nouvelle-née jusqu'à la plus aînée des grands-mamans. Ce sont elles les mères de nos nations qui nous donnent le but et la direction. Et on ne parle pas seulement des mères humaines, mais de toutes les espèces de la vie. C'est elles qui perpétuent la vie. Agradecemos entonces, siempre que empezamos una asamblea, un consejo, un encuentro, tenemos que hacer la apertura, y en la lengua se llama el Ohonda Gariwadekwa, quiere decir las palabras de agradecimiento a todo aquello que estaba antes de nosotros, que nos ha creado, que nos ha dado la vida y que continúa a darnos nuestro sustento. Entonces siempre comenzamos con el origen, que es la mujer cielo. La mujer cielo es cuando volteamos al cielo en la noche y está lleno de estrellas. No estamos viendo lo que nos enseñaron, que es un cuerpo vacío y sin vida, sino que es el cuerpo del aguaverso, de la mujer cielo, que nos da nuestro espíritu, el espíritu de todo lo que es vivo. Después le damos las gracias a nuestra abuelita Luna, quien es literalmente el corazón latiente de nuestra madre tierra. Es ella quien nos ha dado las aguas, quien nos la regula y quien nos da, por lo tanto, nuestra sangre, y por eso le damos las gracias. También a nuestra mami tierra, quien es nuestra mamá de todas, de todos, no importa qué división, raza, color, queremos creer que no somos los mismos, pero todas somos hermanas, hermanos, porque ella es ella quien nos ha dado nuestro cuerpo. Y no hablamos no solamente de los humanos, sino de todo lo que vive. Entonces le agradecemos por los cuerpos. Y también a todas las dadoras de vida, desde la más pequeñita recién nacida hasta la más ancianita de las abuelitas, porque son ellas las madres de nuestras naciones, quienes nos dan nuestro objetivo y nuestra dirección. Y de nuevo no hablamos nada más de las humanas, sino de todas las dadoras de vida, de todas las especies, porque son ellas las que se encargan de perpetuar la vida. From there, we give our thanks to the energy, the power of our Mother Earth, Sawyerda, that flows through all things, the energy that she gives to everything on Earth. You might best understand this as being our Mother Earth's magnetic field. Et après, nous remercions aussi Saoyera dans la langue Yangeha, veut dire tout ce qui est interlié, qui nous donne la vie, et vous pouvez le comprendre, disons, par le réseau du vivant. Y después también le damos las gracias a Saoyera, que en la lengua gañangueja significa toda la interconexión de lo viviente. Entonces lo podemos entender como el campo magnético de nuestra madre tierra. Oh, okay. All right. From there, we give our thanks to Sawyerda. What did I identify? Kunten Hatzarat Gawas, the mother force in all things that perpetuates the life in everything. So you think of not just the mothers of people, the mothers of trees, the mothers of grass, the mothers of baby bird, the mothers of birds, the mothers of everything. Et donc, nous remercions aussi cette force de vie des mères. Et j'ai oublié de dire avant que la Saoyera peut se représenter aussi par le champ magnétique de notre mère Terre. Y de nuevo le damos gracias a toda la fuerza de las madres. We give our thanks to
the power of all the medicines, the power of all the waters in all the shapes and forms they come in. And this is to remind ourselves that we are made of 100% water, but as it constitutes in different shapes and forms, creates the diversity of creation, then this is the medicine of Skywom. The more of her life that there is, the more of her medicine in creation. Et nous remercions aussi toutes les eaux et toutes les médecines dans toutes les formes qui se présentent à nous. Et le plus qu'il va y avoir d'eau, le plus qu'il va y avoir de médecines, le plus qu'il va y avoir une diversité dans la creación. Y después agradecemos a todas las aguas y a todas las medicinas en todas las formas en las que ellas se presentan. Todo está hecho de agua y todo es una medicina. Entonces, entre más agua hay, más medicina hay y más diversidad en nuestra madre tierra. From there, we give our thanks to our ancestors who carried a good mind, and we ask them to help us to return our mothers back to their natural seat of authority within all our nations so they can manage all our people properly once again. Et de là, nous remercions le bon esprit de nos ancêtres et on leur demande de nous aider à faire que nos mères puissent revenir à leur siège d'autorité qui leur correspond afin qu'elles soient capables de nous gérer à nouveau comme ça se doit. Y después le damos las gracias al buen espíritu de nuestros ancestros y les pedimos que nos ayuden a hacer que nuestras madres vuelvan a ser el sitio de autoridad que les corresponde para que puedan volver a manejar a la gente, a los pueblos como se debe. We ask our ancestors to help us to return the knowledge of the great law of peace back to the hearts and minds of all the people. Et nous demandons aussi à nos ancêtres de nous aider à faire que l'esprit de la grande loi de la paix revienne parmi les cœurs et les esprits des gens. Y también les pedimos que nos ayuden a hacer que la gran ley de la paz vuelva a los corazones y a las mentes de la gente. Now, we know that in the non-native world, this is a hard thing to imagine. Et nous savons que dans le monde non autochtone, il se peut que ça soit quelque chose de difficile à même imaginer. Y sabemos que en el mundo no indígena puede que sea inclusive difícil imaginar que esto fuera posible. To have a law of peace. Le fait d'avoir une loi de la paix, el hecho de tener una ley de la paz. When we look at the history of the non-native world, that it seems like their only law has been to be locked in war constantly for thousands of years. Quand nous regardons l'histoire du monde non autochtone, il semblerait que leur seule loi, c'est de s'enfermer constamment dans la guerre. Y cuando vemos la historia del pueblo no indígena, vemos la evidencia de que es como si se hubieran encerrado en una ley de hacer la guerra constantemente. So when we say return every wampum within the great law of peace back to the hearts and minds of the people, when you hear great law of peace, you may think you understand what those words are, what they mean, but the non-native world does not understand what peace means. Et alors, quand que vous entendez que la paix revienne parmi les gens, que la grande loi de la paix revienne au cœur et aux esprits des gens, il se peut qu'on l'entende, mais que peut-être ce n'est pas compris comme il faut. Y entonces cuando se escucha que la gran ley de la paz vuelva a los corazones y a los espíritus de la gente, puede que lo escuchemos, pero que no sea necesariamente comprendido. So, as you know, we must be very careful when formulating positions or opinions on something that we know nothing about. Et de là l'importance de ne pas formuler des opinions ou des positions à l'égard de quelque chose que nous ne connaissons pas. Y de ahí la importancia de ser muy vigilantes y de no generar opiniones o posiciones con respecto a algo que no conocemos todavía. So the non-native world, without having any knowledge of peace, to say return peace back to the hearts and minds of the people, this is not really something that the non-native world can reconcile until they come to understand what peace means. Alors que les mondes non autochtones entendent que la paix, la grande loi de la paix revienne, c'est quelque chose qu'ils peuvent entendre, mais ils ne vont pas le comprendre jusqu'à ce qu'ils sachent qu'ils ont vécu dans un monde de guerre et qu'atteindre la paix est tout à fait possible. Entonces, si el mundo no indígena escucha eso, que la gran ley de la paz vuelva, va a ser algo que puede que no entiendan o que inclusive se resistan a eso, pero no lo van a poder aceptar hasta que entiendan que efectivamente se han encontrado en un mundo de guerra, pero que
a llegar a la paz es algo posible. So to have peace, for humans to be at peace here on our Mother Earth, we must understand the functions and cycles of our Mother Earth so that we can understand how to fit within her rhythms. Et afin qu'on soit capable de vivre en paix ici sur notre mère Terre, nous, en tant qu'humains, devons connaître ces cycles et donc nous ajuster à ça afin qu'on puisse vivre en paix avec elle. Y entonces, para poder vivir en paz como humanos, necesitamos conocer y comprender y seguir los ciclos naturales de nuestra Madre Tierra para poder vivir en completa paz con ella. So if the non-native world is ever to achieve peace, they must first understand the functions of Mother Earth, must understand our place within it. Et si le monde non autochtone veut atteindre la paix véritablement, à ce moment-là, il doit comprendre, accepter et vivre en unisson avec les cycles naturels de notre mère Terre. Y si el mundo no indígena quiere entonces vivir en paz, necesita primero conocer, familiarizarse, respetar, vivir según los ciclos naturales de nuestra Madre Tierra, para después ser capaz de vivir con ella. And so this is what we're going to share now. We're going to share the understandings, the functions of our Mother Earth, her cycles in relation to Grandma Moon, and how we fit into this beautiful life. Et c'est exactement ça ce qu'on va faire aujourd'hui, partager les cycles qui font que notre mère Terre soit comme elle est, ce qui est le plus important qui gravite autour d'elle et qu'elle nous permette d'avoir cette expérience de la vie que nous avons. Y es eso lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a compartir el conocimiento que se tiene aquí de los ciclos más grandes que incluyen a nuestra Madre Tierra, que la hacen ser como ser y que permite a su vez que tengamos la oportunidad de tener esta bella experiencia de la vida. Okay, so we begin first by, since we are in the full moon phase tonight, we begin by giving our thanks to Grandma Moon being in the male phase of her cycle. Et lorsque nous sommes aujourd'hui même dans la pleine lune, nous remercions le fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans la phase mâle de Grandmama Lune. Y como hoy mismo es la luna llena, agradecemos el hecho de que estemos en la fase masculina del ciclo de nuestra abuela luna. This is the full moon male phase. It's the cleansing phase. It's where the bad or deoxygenated blood is being pulled back out of the body, out of Mother Earth, and brought back into the heart for renewal. Et de par la fonction que notre grand-mère exerce sur notre mère Terre, la pleine lune se trouve dans la phase de nettoyage. Elle est en train de tirer toutes les eaux qui viennent de notre mère Terre et donc elle est en train de nous aider à faire le ménage, autrement dit. Y hoy que estamos en luna llena, por la función de nuestra abuela luna, cómo se mueve y qué ejerce sobre nosotros, hoy estamos en fase de limpieza. Ella está jalando las aguas que vienen de nuestra madre tierra y esa función de limpieza es una energía masculina. Okay, so the first thing we're going to do is we're going to establish the space of where Mother Earth is, where our eldest brother, the sun, is, where Grandmother Moon is. Y para poder, pour faire ceci, nous allons devoir établir en premier les positionnements de où que notre mère Terre, notre grand-mama Lune et notre frère aîné le Soleil vont se trouver. Y antes de comenzar, tenemos que posicionar en dónde se encuentra, para lo que vamos a explicar, nuestra Madre Tierra, nuestra abuelita Luna y nuestro hermano mayor, el Sol. So we're dealing from where we are on our Mother Earth. Donc, nous faisons affaire à où qu'on est sur notre mère Terre. Entonces, hablamos de dónde nos encontramos sobre nuestra Madre Tierra. And so I'll establish with a simple light. Et je vais l'établir avec une simple lumière. Y lo voy a establecer con una lucecita bien simple. Maybe that light is too bright, huh? Est-ce que c'est trop brillant, ça? ¿Está muy brillante? Well, eso? On camera, it's perfect. It looks like the sun. okay, so that light is the sun. So this direction, sun over there, Mother Earth.
Entonces, ya vieron el sol allá y de este lado está nuestra madre tierra. Alors, vous avez vu le soleil et la lumière là-bas et ici, c'est notre mère terre. So we're going to start off from where we are in the phase right now. So we're going to start off in full moon phase. Donc, nous allons commencer à suivre son mouvement dans la phase dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, qui est la pleine lune. Entonces, vamos a hacer el movimiento que ella hace y vamos a comenzar del día de hoy que nos encontramos en fase de luna llena. Okay, so who can identify if that's where the sun is, this is where our Mother Earth, where would the moon be in full moon? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire si le soleil se trouve là-bas et notre mère Terre se trouve ici, notre grand-mère lune se trouverait où en relation à eux? ¿Habría alguien que podría decir si el sol se encuentra allá donde está la luz y aquí está nuestra madre tierra? Hoy que es fase de luna llena, la luna se encontraría de qué lado en relación a ellos? Anybody want to take a guess? ¿Quelqu'un veut l'essayer? ¿Alguien quiere adivinar? The sun is there, Mother Earth here. Where would the moon be in full moon phase? Cuando la luna es llena, ¿en dónde se encontraría en relación a la Tierra y al Sol? Quand que la lune est pleine, où que se trouverait en relation à notre mère Terre et le frère aîné le Soleil? Is the moon closer to the sun or further from the sun? Est-ce que la lune se trouve plus proche ou plus loin du Soleil? ¿La luna se encontraría más cerca o más lejos del Sol? Anybody want to take a guess at it? ¿Quelqu'un? ¿Alguien quiere adivinar? Further from the sun. Okay, so Edith's going to hold the moon tonight because that's where full moon is on that side. France a dit le plus loin du soleil. Franz dijo lo más lejos del sol. Et Stuart dit, Edith va soutenir la lune aujourd'hui parce qu'elle se trouve exactement où elle se trouve en ce moment. Entonces Stuart dice, Edith va a sostener la luna porque efectivamente la luna se encuentra del lado en donde Edith se encuentra. Okay, Franz, I'm going to ask you not to answer because you know the answers. You know who we're asking here, people who haven't been in a moon teachings before. Et France, je vais te demander de ne plus continuer à répondre parce que toi, tu sais déjà les réponses. Et le but, c'est les gens qui n'ont jamais eu les enseignements qu'ils puissent essayer. Y Stuart le pide a France que no siga respondiendo las preguntas porque ella ya conoce las respuestas. Más bien las preguntas se dirigen a quien no ha participado en enseñanzas de la luna en el pasado. Okay, so where Edith is holding the moon, approximately, you know, we're not at the proper height or whatever, but that's the full moon when it's further away from the sun. Alors, la pleine lune est justement quand que la lune, dans son processus de tourner autour de la Terre, elle se trouve le plus loin du Soleil. Entonces, la luna llena es efectivamente cuando nuestra luna se mueve alrededor de la Tierra, ella está lo más alejada del Sol cuando se encuentra en fase de luna llena. What is called the new moon, when we can't see a moon, this is closer to, no, leave that there. It's closer to the sun. Et quand que nous parlons de la nouvelle lune, et quand que nous ne pouvons pas la voir, c'est qu'elle se trouve le plus proche du soleil. Y cuando hablamos de la luna nueva, es cuando no la podemos ver y es porque se encuentra completamente frente al sol. And the reason why you can't see a moon, join new moon, Et pourquoi que vous ne pouvez pas voir la lune en nouvelle lune? ¿Y por qué no pueden ver a la luna cuando está nueva? is because she's directly between the moon and the sun. So in the daytime, when we're facing the sun, we can't see her because the light of the sun drowns her out. Quand elle est nouvelle, elle se trouve directement entre nous, la Terre et le Soleil, et donc le Soleil empêche qu'on puisse voir en fait, on n'a pas d'ombre de réflexion sur la lune qu'on puisse voir. Y cuando se encuentra la luna nueva, no la podemos ver porque como está directamente entre nosotros en la Tierra y entre el Sol,
no hay ninguna reflexión del sol sobre ella, por eso no la podemos ver. So when the moon makes her rotation around Mother Earth, that the distance from the outer edge to the outer edge, show where the outer edge is, the distance there is approximately 800,000 kilometers. Y si tuviésemos en suspensión a la luna llena y a la luna nueva al mismo tiempo, la distancia que hay entre su parte más lejana, de tanto de un lado como del otro, es aproximadamente 800,000 kilomètres. Et si nous avions en suspension simultanément la pleine lune et la nouvelle lune, on verrait que la distance de la partie la plus éloignée de la Terre des deux côtés, de ce point-là à l'autre, il y a à peu près 800,000 kilomètres. So this tells you that when the moon is in new moon phase, closer to the sun, she's a lot hotter than she is when she's in new moon phase, way over there, further away from the sun. Donc, la science que cela vous indique, c'est quand elle est en nouvelle lune, le côté le plus proche du soleil est beaucoup plus chaud que quand ce même côté est de l'autre bord. Entonces, lo que podemos observar científicamente es que cuando la luna está en fase nueva, el lado que está dando al sol es muchísimo más caliente que cuando ese mismo lado va a venir de este lado, es completamente una diferencia de temperatura muy grande. So just like you, Grandma Moon, when she gets closer to the sun, it's like being closer to a fire. And just like you, when you get close to a fire, you heat up. She heats up. Et c'est comme quand que vous vous approchez à un feu, bien, vous ressentez la chaleur, vous commencez à avoir chaud, mais la même chose arrive exactement avec Grand-Maman Lune. Es como cuando ustedes van a acercarse a un fuego que sienten inmediatamente el calor y empiezan a tener calor. Bueno, exactamente lo mismo va a ocurrir con el cuerpo de nuestra abuelita Luna. So when you heat up, just like anything, you heat up an inanimate object. You put a flame on metal. Et admettons, quand que vous réchauffez quelque chose, s'il s'agit d'un métal, par exemple, y, por ejemplo, si ustedes calentaran un objeto metálico con una flama, What's going to happen if you put a flame on metal? qu'est-ce qui va se passer si vous mettez une flamme sur du métal? ¿Qué pasa si ustedes hacen eso, poner una flama a un objeto metálico? Can anyone answer that? ¿Quelqu'un voudrait essayer de répondre? ¿Alguien le gustaría intentar responder? Sin timidez. What happens when you put a flame on metal is that Heats up, it expands. the metal expands. Quand que vous mettez une flamme sur un objet métallique, la chaleur va faire que l'objet prenne de l'expansion. Lo que va a ocurrir cuando ponen una flama en un objeto metálico, el objeto va a expandirse debido al calor. Okay, if you sat in the moon teachings before, don't answer these questions. This is for the people who have not been in the moon teachings before. Donc, on va essayer de laisser que les gens qui n'ont pas été dans un enseignement de la lune répondent. De nuevo, si no han estado en una enseñanza de la luna, estas preguntitas son para ustedes. Okay, so basic elementary school level physics tells you that when you heat up an inanimate object or any object, that it gets hot and it expands. Et la physique même vous le dit que quand il y a un objet qui est en température normale et il va se réchauffer, il va prendre de l'expansión. Y entonces la física, inclusive la que se enseña a los niños en la escuela, nos indica que en cualquier dado caso, cuando un objeto se calienta, su temperatura aumenta, va a expandirse, va a crecer. So when Grandma Moon is in new moon phase, this is what's happening to her. She's expanding. Et donc, quand que Grand-Maman Lune se trouve dans la phase nouvelle, voici ce qui lui arrive. Et le côté qui est proche du soleil fait de l'expansión. Y es exactamente lo que le ocurre a nuestra abuelita Luna cuando está en la fase de luna nueva. El lado que está más cercano al sol expande. Now, it's not all of Grandma Moon that is expanding when she's in new moon phase.
Et ce n'est pas toute grand-maman lune qui va faire ce mouvement d'expansión quand elle est dans la phase nouvelle. Y no va a ser todo el cuerpo de abuelita luna que va a expandirse cuando está en la fase de luna nueva. If this was Grandma Moon, it's only the side that's facing our eldest brother, the sun, that's going to expand. It's going to get super hot and expand on this side facing the sun. Ça va être juste le côté qui donne le visage à notre frère en el soleil qui va prendre l'expansión. Entonces va a ser solamente el lado que está hacia nuestro hermano mayor el sol, esa mitad que va a crecer, a expandirse. So this side, the side facing Mother Earth, not going to expand. Et le côté qui regarde notre mère Terre ne va pas prendre l'expansión. Y el lado que está viendo el rostro de nuestra madre Tierra, él no va a expandirse. So in new moon, when the moon is closer to the sun, the far side of the moon is expanding. It's heating up and expanding. Entonces, la clave aquí es cuando la luna es nueva, se está expandiendo del lado que está hacia el sol y está calentándose. Alors, la clé ici, c'est quand que la nouvelle lune est dans la position où elle est, c'est son côté proche du soleil qui se réchauffe et de l'or qui prend de l'expansion. Now, if in new moon, when she's close to the sun, she's expanding, what is she doing when she's in full moon? What's happening to her? Et en suivant cette logique, si quand elle est proche du soleil, elle fait le réchauffement de son côté et elle va prendre l'expansion, qu'est-ce qui arrive quand elle est dans la phase de pleine lune? Y siguiendo esa lógica, si cuando es la luna nueva, su lado más cerca al sol se calienta y se expande, ¿qué es lo que le va a ocurrir cuando va a llegar a la fase de luna llena? Anybody want to take a guess? ¿Quelqu'un veut essayer de deviner? ¿Alguien le gustaría dar la respuesta? Remember what she does in new moon. So what will she do in full moon? Y lo que hace en luna nueva es eso que hace en luna llena. Si c'est ça ce qu'elle fait quand elle est en nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle fait quand elle est pleine? Elle se rétracte. She contracts. Contracts. Se contrae. Why would she contract? Et pourquoi qu'elle se retracte? ¿Y por qué se contrae? Parce qu'il fait froid. Because it's cold. Porque hace frío. Very simple elementary level physics happening here. Alors, on parle vraiment de la physique élémentaire de base ici. Entonces, estamos hablando de la física de base aquí. Anyone on Earth with a basic understanding of physics could figure this out. Et quelqu'un qui est sur Terre avec de la base scientifique en physique peut le déduire. Y alguien que conoce las bases de la ciencia de la física lo puede deducir. Okay, so on the full moon side, she is expanding. Oh, wait, that's the wrong one. Contracting, sorry. She's expanding in new moon. Oh, but the contraction should be on this side. Oh, No, it's on the right side. it's because I see it on the other side. That's the right side. Okay, yeah, you're right. Et donc, quand que la lune est pleine, elle est en train de faire la contraction, elle se retrae, comme dit Lionel. Entonces, cuando la luna está llena, de este lado está contrayéndose, haciéndose más chiquita. So there's two things that our grandmother moon does. Donc, il y a trois choses que grand-maman lune fait. She expands in new moon phase, and in full moon, she contracts. Donc, il y a trois choses que grand-maman lune fait. Quand elle est en nouvelle lune, elle va prendre de l'expansion, et quand elle est en pleine lune, elle va faire la contraction. So Entonces, hay cosas que abuelita luna hace. Cuando está en fase de luna nueva, va a expandirse, y cuando está en fase de luna llena, va a contraerse. So let's understand the function of expanding and contracting. Donc, il faut qu'on saisisse la fonction de l'expansion et la contraction.
Entonces hay que comprender la función de la expansión y la contracción. If you consider a heart muscle, Si vous considérez le muscle d'un cœur, si consideran el músculo de un corazón, the heart muscle, that's all it does, is it expands and contracts, expands and contracts. le cœur, c'est tout ce qu'il fait. Il va faire expansión, contracción, contracción. El músculo del corazón es todo lo que hace. Se expande y se contrae, se expande y se contrae. And as we know that within the closed system of the human body, that the heart, every time it expands, every time it contracts, it pushes blood out and it pumps blood back in. Et comme nous savons la fonction du cœur, à chaque fois qu'il va faire un mouvement d'expansion et de contraction, il fait pomper le sang vers l'extérieur et vers le cœur. Y como sabemos, la función del músculo del corazón a cada vez que hace expansión y contracción es poder sacar la sangre del corazón hacia el resto del cuerpo y a su vez traer la sangre del cuerpo hacia el corazón. So, just like your heart, when it expands and contracts, it makes a noise. Et comme votre cœur, quand il fait le mouvement d'expansion et de contraction, il fait un son. Y como su corazón, cuando hace el movimiento abuelita luna de contracción y de expansión, hace un sonido. So here, when Grandma Moon is in new moon phase and she's expanding, Et quand que grand-maman lune est en nouvelle lune et elle fait de l'expansion, y cuando abuelita luna está en la fase de luna nueva y se expande, then when she expands, she makes this noise. elle fait ce son, hace este sonido. When she contracts, Et quand elle fait se retrécir et cuando se contrae and she's pulling back in, y está jalando el agua o la sangre y elle tire l'eau, le sang, she makes this noise. elle fait ce son-là, hace ese sonido. So from one end of the spectrum to the other of expansion to contraction, Entonces, de cada lado del espectro de expansión a contracción, alors de chaque côté de l'espectre de l'expansion à la contraction, the moon makes a sound just like your heart. Grand-maman Lune fait un son con votre cœur. Abuelita Luna hace un sonido como el de su corazón. And it's like this. That's the heartbeat, as you know, of your heart. It's the heartbeat of Grandma Moon. Et comme vous le savez, votre cœur fait ce son-là, mais Grand-maman Lune fait la même chose. Y como saben, ese es el sonido que hace su corazón, pues Abuelita Luna hace exactamente el mismo. Okay, now in new moon phase, when the moon is in between the earth and the sun, and she's expanding, Et quand que elle est en nouvelle lune et elle fait de l'expansion, y cuando está en fase de luna nueva y hace la expansión, because she's heating up, parce qu'elle se réchauffe, porque se está calentando, what else is happening to her? ¿quoi d'autre lui arrive? ¿Qué otra cosa le ocurre a Abuela Luna? If you stood next to a fire and your pores expanded, opened up, what else would happen to you after that? Si vous êtes proche d'un feu, vous avez chaud, qu'est-ce qui vous arrive de plus quand vous avez chaud? Donc, entonces, si ustedes se acercan a un fuego, empiezan a sentir el calor, empiezan a tener calor, ¿qué es lo que sigue lógicamente después de que uno tiene calor? ¿Qué nos ocurre físicamente? Anybody? ¿Quelqu'un veut l'essayer? ¿Alguien quisiera responder? Okay, what happens? Oh. What? On transpire. We sweat. Yeah. Sudamos. Okay, so you go stand next to a fire, or tomorrow when it's hot outside, go stand in the sun and see what happens. Donc, demain, s'il fait chaud, allez-y au soleil, puis regardez ce qui va se passer. Entonces, digamos, mañana hace sol, hace calor, ¿qué le va a pasar a su cuerpo físico? Your body's going to get hot. Votre corps va se réchauffer, et su cuerpo va a calentarse. As a result,
the cells in your body are going to expand, causing your pores to open. Et comme résultat, vos cellules vont s'ouvrir, ce qui va faire que vos pores s'ouvrent. Y como resultado, sus células van a comenzar a expandirse, a abrirse, es decir, sus poros van a abrirse. When our grandmother moon gets hot on the far side and she expands, her pores open. And just like you, when her pores open, condensation leaves her body. Et comme nous, grand-maman Lune aussi, elle va avoir chaud, ses pores vont s'ouvrir et il va voir, est-ce que nous avons aussi à notre cas de la condensation, de l'eau qui va avoir de l'évaporation. Y cuando abuelita Luna está en esta fase nueva, cuando tiene calor de este lado, sus poros también van a abrirse como nuestro cuerpo y como nos ocurre a nosotros, va a haber evaporación que va a salir de sus poros, condensación. Okay, so when it's heated up and the condensation is leaving the body of our grandmother moon, then it's reacting with something else. Et quand que cette vapeur d'eau va quitter le corps de grand-maman Lune, il va y avoir d'autres choses qui vont se produire. Y cuando esa condensación, ese vapor, ese sudorcito de los poros de abuela Luna van a salir, hay otra cosa que ocurre. And the water, the condensation that's leaving our grandmother moon, what it's reacting with now is the solar winds from our eldest brother, the sun. Et cette condensation-là va faire face aux vents solaires qui viennent de notre frère aîné le soleil. Entonces, esa condensación va a interactuar, digámoslo así, con los vientos solares que vienen desde nuestro hermano mayor, el sol. Okay, so to exemplify this, maybe put that down and you give me a hand over here holding this. Y para dar un ejemplo acerca de esto, voy a ir a moverme para allá para ayudar a Stuart a la visualización. Okay, just no, you could do it from there. Et pour aider à la visualisation, je vais Maybe aider you can just Stuart hold it right there. avec quelque chose ici. Je vais juste tenir ça ici. Nada más voy a detener esto aquí. Okay, so the far side is heating up, expanding, her pores are opening, water is coming up. Donc, le côté plus loin, plus proche du soleil se réchauffe, les pores s'ouvrent, la condensation sort. Entonces, el lado más cercano al sol tiene calor, sus poros se abren, sale el vapor de agua, la condensación. So just think of the smoke coming off of our sage as the water. Entonces, digamos que este humito que ven que sale de la salvia es el agua. Alors, imaginez que la fumée qui sort de la sauge est l'eau qui quitte grand-maman Lune. And so when the water comes out of the moon, it gets caught in the solar winds, which send it right back to Mother Earth. Et quand que cette condensation d'eau quitte grand-maman Lune, elle se fait tout de suite attraper par les vents solaires et ça va être ces vents solaires-là qui vont la renvoyer de retour à notre mère Terre. Y cuando ese vapor de agua sale de nuestra abuela Luna, esa condensación va a ser inmediatamente atrapada por los vientos solares de nuestro hermano mayor, el Sol, que van a reenviar esa condensación hacia nuestra Madre Tierra. So the smoke really gives a good exemplification of the waters and how it leaves our grandmother moon. Et c'est grâce à la fumée que nous pouvons avoir vraiment une bonne idée de comment que la vapeur va être captée par les vents solaires vers Mère Terre. Because Y es gracias al humo que podemos ver el ejemplo claro de cómo va a ser captada el vapor de agua por los vientos solares hacia nuestra Madre Tierra. because it is, as Edith said, it's vapor. Parce que, comme Edith l'a dit, c'est fondamentalement ça, la vapeur d'eau. Como Edith lo dijo, es eso, el vapor de agua. Okay, so this is how in new moon phase that she releases the water to go back to the earth to replenish. It's the replenished blood, the reoxygenated blood. Alors, dans la nouvelle lune, c'est cette phase-là qui va créer, qui va sortir le sang, l'eau réoxygénée et qui va le renvoyer a notre mère Terre. Entonces, es la etapa de la nueva luna que va a sacar el agua, la nueva sangre que va a ser captada por el viento solar y va a ser reenviada a nuestra Madre Tierra. And this is really only within
a 5-day period. Et cela se produit dans 5 jours. Y esto se produce en un periodo de 5 días. Like right now, tonight is the full moon, so this is peak, but there is 3 days, 2 days before it and 2 days after it. So there's 5 days of peak time where all of this is happening. Comme en ce moment, nous sommes à la pleine lune, donc aujourd'hui même, c'est la journée, mais il y a toujours 2 jours avant et 2 jours après où tout ça se produit à son point maximal. Como hoy que es la luna llena, hoy es el mero día, pero hay 2 días antes y 2 días después en que todo este proceso llega a su punto cúspide. Okay, so from new moon phase, there is only 3 days where you cannot see the moon. Et dans la phase de nouvelle lune, il y a juste 3 jours dans laquelle nous ne pouvons pas la voir. Y dans la fase de luna nueva, solamente hay 3 días en los cuales no la podemos observar. And normally, of course, you're thinking that you would see the moon at night. You wouldn't think of seeing the moon in the daytime. Et normalement, vous penserez que vous allez voir la lune dans la nuit. Vous ne pensez pas normalement que vous allez la voir dans la journée. Y también ustedes piensan normalmente que la luna se ve en la noche, que no la vamos a ver en el día. But this is the reason why the new moon is the female moon, and the time for the life giver to celebrate her moon is not at night. It's in the daytime when it is at peak power, right at high noon, in between Mother Earth and eldest brother, the sun. Et c'est à la nouvelle lune que c'est là qu'on parle, il s'agit de la lune féminine. Donc, c'est là que les donneuses de vie ont à célébrer leur lune. Et ça se fait à midi, quand que le pouvoir maximal de l'alignement entre Mère-Terre, Grand Lune et Frère Aîné, le Soleil se passe. Entonces, la luna nueva es la luna femenina, en la cual las dadoras de vida agradecen por esa luna que les corresponde y se hace a mediodía, que es el punto cúspide del alineamiento entre Madre Tierra, Abuela Luna y Hermano Mayor el Sol. Now, you have 3 days of peak power, but there is 2 outer days. So there's actually like 5 days, but the 2 outer days are just like the equivalent of like the door opening and closing. So they're not really within that peak power day time. Et il y a 3 jours, mais comme on disait tantôt, il y en a 5 parce que c'est comme 3 pendant laquelle on ne peut pas la voir, mais le reste, c'est comme l'ouverture et la fermeture de la porte, si on veut le dire comme ça. Y hablamos de que hay 3 días en que no la podemos ver cuando está nueva, pero hablábamos también de 5 días, porque básicamente es como la puerta de entrada y la puerta de salida de la fase nueva. But those 2 outer days are still within that time frame. Parce que ces 2 jours extra-là sont quand même dans la même période de temps, porque los otros 2 días, digamos, de entrada y de salida todavía se encuentran dentro del poder de esta fase. If you imagine like there's a scheduled bus coming and you get there a little early, well, maybe the bus door ain't open yet. You can jump on the front of the bus, on the front bumper. Or if you get there a little later, well, you can jump on the back bumper. It's still within a safe time where you can be a part of that. Like the bus didn't completely leave yet. C'est un peu quand que vous allez prendre l'autobus, si vous arrivez un peu trop tôt, vous ne pouvez pas partir, mais vous pouvez peut-être aller à la partie en avant de l'autobus puis patienter. Et à même titre, si vous arrivez en retard, peut-être vous pouvez sauter vers l'arrière puis juste prendre le petit, le dernier minute. Donc, es como si van a tomar un autobús y si llegan muy temprano, pues pueden esperar y si llegan muy tarde, pues a lo mejor pueden saltar de repente y todavía alcanzar el mismo autobús. Okay, so Grandma Moon in new phase, she's heating up, she's expanding, she's releasing condensation, and that is brought back to Mother Earth to replenish. Donc, en résumé, en phase nouvelle, Grand-Maman Lune se réchauffe, ouvre ses parts, sort la condensation qui est captée par les vents solaires qui font revenir vers Mère Terre. Entonces, en resumen, cuando estamos en la fase nueva de la luna, está calentándose del lado más cercano al sol, de ahí se abren sus poros, suda,
saca la condensación y esa condensación es captada por los vientos solares que regresan hacia nuestra madre tierra. Okay, so as you know that Grandma Moon is tidally locked to Mother Earth. Et comme vous le savez, Grand-Maman Lune est liée complètement vers notre mère Terre. Y como lo saben, Abuelita Luna se encuentra ligada directamente a nuestra madre tierra. Which, knowing that alone, should give anybody a world of things to wonder about the so-called laws of physics. Et quand que nous commençons à comprendre cela, ben, le monde devrait avoir tout un tas de questions par rapport aux lois de la physique. Y cuando comenzamos a comprender lo que eso significa, puede haber un montón de preguntas que tendríamos que hacer con respecto a las leyes de la física. Because tidally locked basically means like this, like there's a solid thing in between the umbilical cord of the mother to the earth, locking us together. Parce que de dire qu'elle est complètement liée, ça voudrait dire qu'il y a presque comme un cordon umbilical de la part de la mère à la fille et qu'il les lie ensemble. Porque decir que están agarradas, es decir, ligadas íntimamente, es hablar casi como de la mamá que está conectada por el cordón umbilical a la hija y que están completamente ligadas. So if I was Grandma Moon, Et si j'étais Grand-Maman Lune, y si yo fuera Abuelita Luna, you know that Grandma Moon does not rotate like this. She doesn't turn around like this. She stays in a fixed position all the time, face pointing to Mother Earth. vous savez que Grand-Maman Lune ne fait pas le mouvement de rotation sur elle-même, mais qu'elle va toujours garder le même visage, qui va regarder Mère Terre en tout temps. Y como lo saben, Abuelita Luna no va a hacer el movimiento de rotación sobre ella misma, sino que va a dar siempre el mismo rostro hacia nuestra Madre Tierra. So what should cause anybody who has a basic knowledge of physics to have a lifetime of questions to answer? Ce qui ferait que n'importe qui connaît la physique devrait se poser plein de questions. Y saber esto implicaría que alguien que tiene bases de física ya tendría que estar haciéndose un montón de preguntas. Because Grandma Moon locked just one way, looking at the earth all the time, spinning around her. Parce que le fait que Grand-Maman Lune soit toujours liée à notre mère Terre et qu'il va toujours la regarder d'un côté, porque el hecho de que Abuelita Luna esté ligada a Madre Tierra sí y que siempre la va a ver del mismo lado. So what should you should question the laws of physics here, is that Mother Earth is locked like this. Donc, ce qui devrait faire que votre cerveau se pose des questions, c'est que Grand-Maman Lune est liée à Mère Terre comme ça. Entonces, lo que debería hacerles que se causen preguntas es que si Abuelita Luna está ligada a Madre Tierra de esta forma. So she's locked like that, but yet the earth rotates constantly. Mais encore là, Mère Terre fait un mouvement de rotation constant. Eso ocurre a pesar de que Madre Tierra, ella sí va a hacer un movimiento de rotación sobre ella misma. So there's a lot to think about there. If Grandma Moon is locked like there's something solid in between us, maybe stand up for a minute, eat it. Entonces hay que pensar si hay algo que nos liga, que no nos deja separarnos. Et donc, ce qu'il faut réfléchir, c'est que s'il y a quelque chose qui nous lie, qui nous empêche de nous séparer. Let's say if this was welded to my heart. Si c'était complètement soudé à mon cœur. And it's connected to her. Y se conecté a celle de Edith. Si esto estuviese soldado a mi corazón y está conectado al de ella. Why should she be able to rotate? Pourquoi qu'elle serait capable de tourner? Porque ella sí podría dar vueltas sobre ella misma. Just this alone tells you that there is a world of knowledge for us to understand about the relationship between
Grandma Moon and Mother Earth. Juste ça déjà vous indique qu'il y a tout un monde de connaissances qui a été perdu en relation à la compréhension entre Grand-Maman Lune et notre Mère Terre. Entonces, esto solito ya les da un ejemplo de toda la cantidad de conocimiento de la relación entre Abuela Luna y Madre Tierra que se ha perdido. Okay, so to get back to, from here, it takes Grandma Moon from new moon phase, it takes 14 days to make it to full moon phase. Et ça prend 14 jours de la phase de nouvelle lune jusqu'à ce que grand-maman va venir à la phase de pleine. Y va tomarle 14 días a abuelita luna de estar de la fase de luna nueva hasta llegar a la fase de luna llena. So you have to imagine me as Grandma Moon. Alors, vous devez m'imaginer en tant que grand-maman lune. Entonces, si pueden imaginarse que yo soy abuelita luna. Okay, so as I'm new moon, my back is getting really hot, super hot. I'm sweating. Condensation is coming back to Mother Earth. Ben, à ce moment-là, le soleil touche mon dos, il fait super chaud dans mon dos, je commence à suer, la condensation quitte. Entonces, si yo soy abuelita luna, mi espalda está dándole al sol. Cuando es luna nueva, mi espalda tiene calor, se le abren los poros, sale el sudor y es atrapada por los vientos solares. So as I start to move towards full moon phase, my back, no longer facing the sun, starts to get cold. Et lorsque je commence à bouger vers la phase de pleine lune, mon dos, qui était vers le soleil, commence à perdre la chaleur. Y como empiezo a moverme hacia la fase de luna llena, mi espalda, que estaba súper caliente, comienza tranquilamente a refrescarse. Until my back getting super cold, my back is contracting. Jusqu'à ce que mon dos va avoir tellement froid qu'il va se rétrécir, hasta que mi espalda tenga tanto frío que va a contraerse. But when I was over here, well, I was expanding. Mais quand j'étais là, je faisais de l'expansion. Pero cuando estaba aquí, me estaba expandiendo. So an expansion into a contraction. Alors, nous avons de l'expansion vers la contraction. Entonces, de la expansion à la contraction. But what is happening at the same time as my back, as grandma's back is getting cold and contracting? Mais qu'est-ce qui se passe en même temps que grand-maman lune a froid et fait de la contraction? Pero ¿qué pasa al mismo tiempo que mi espalda tiene frío y empieza a contraerse? Is with her face facing now Mother Earth and the sun, her face heats up now. C'est que maintenant, ça va être son visage qu'on voit toujours qui va recevoir le soleil et qui va se réchauffer cette fois-ci. Entonces, cuando está en fase de luna llena, ahora va a ser el rostro que siempre vemos de la Tierra que va a recibir los rayos del sol y que va a calentarse. And so in full moon now, it's her face that is expanding. Pores on her face are opening up. Entonces, ahora va a ser su rostro en fase de luna llena que va a calentarse y sus poros van a abrirse y expandirse. Alors, il s'agit de la phase de pleine lune que le visage de grand-maman lune va se réchauffer et ses pores vont s'ouvrir et suer également. And so while she's there in full moon, Et quand elle est là en pleine lune, y cuando está aquí en la luna llena, and all of that is happening, et tout cela se produit, y todo esto pasa simultáneamente, now there is something that happens with the earth. il y a quelque chose d'autre qui se produit avec Mama Terre. Hay otra cosa que le ocurre a nuestra Mami Tierra. And this is the same thing as to what happened to Grandma Moon when she's in new moon phase. Et c'est la même chose qui arrive à Grand-Maman Lune quand elle était dans sa phase nouvelle. Y es un poco lo mismo que le ocurre a Abuelita Luna cuando se encuentra en su fase de luna nueva. So when the moon's over there now, this is what's happening all the time. There's different parts of our Mother Earth now that are heating up because of the sun. And just like
the moon, just like you. When you get hot, you expand, your pores open, condensation leaves. Et maintenant qu'elle est en pleine lune, la lune n'est plus dans l'autre côté, donc la chaleur du soleil va venir directement sur le visage de notre mère Terre et même chose que vous, les pores vont s'ouvrir, vous allez suer. Entonces, ahora que la luna llena está aquí, ya no está del otro lado, la Tierra es la que va a recibir el calor directo del sol y como le ocurrió a abuelita Luna de aquel lado, sus poros van a abrirse y también va a haber condensación que va a salir. So at that time, when the condensation is leaving our Mother Earth, her condensation then gets caught in the solar winds, which takes it from our Mother Earth and brings it right back to our grandmother Moon's beautiful face. Et alors, quand elle est dans la pleine lune, ça va être les vents solaires qui vont venir directement vers le visage de notre mère Terre et qui va l'amener jusqu'au visage de notre grand-mère lune. Y cuando ocurre esto, entonces van a ser los vientos solares que van a captar la condensación de nuestra madre Tierra y que van a traerlo hasta el rostro de nuestra abuelita Luna. And so if I was Grandma Moon, Et à nouveau, si j'étais grand-maman lune, y de nuevo, si yo fuera abuelita Luna, my face is heated up, the pores are open, that water comes right back and onto the beautiful face of Grandma Moon. mon visage se réchauffe et la condensation captée par les vents solaires vient à être attrapée par le beau visage de grand-maman lune. Entonces va a ser la condensación que sale de nuestra madre tierra, que va a ser captada por los vientos solares y que va a ser absorbido por el bello rostro de nuestra abuelita luna. And so as Grandma Moon continues around back over here into new moon phase, Et lorsque grand-maman lune va continuer son voyage pour revenir à sa phase nouvelle, y cuando abuelita luna va a continuar su viaje para dejar la fase de luna llena hasta volver a ser la luna nueva, her back, which was cold, freezing cold over there, as we get closer over here, it starts to heat up, starts to warm up until, well, the back is facing eldest brother, the sun once again, and just repeats the process. Son dos, qui était super froid ici, va tranquillement commencer à se réchauffer lorsqu'il commence à voir les rayons du soleil jusqu'à ce qu'il revienne à la nouvelle lune et il soit à nouveau complètement réchauffé et le processus recommence. Entonces aquí que su espalda está completamente fría, lo más lejos del sol, empieza a caminar hacia la luna nueva y la espalda va a comenzar a calentarse tranquilamente de nuevo hasta que vuelva a calentarse extremadamente cuando vuelve a ser luna nueva y de ahí el ciclo vuelve a repetirse. So there's something else that happens here also in this dance around our Mother Earth. Et il y a quelque chose d'autre qui se produit dans cette danse avec Mama Terre. Y hay otra cosa que ocurre en esta danza con nuestra mami tierra. Is that the moon travels, I think it's approximately 8,000 kilometers, something like that. Somebody checked out the speed of the Earth, the moon's rotation the last time, but it's approximately around 8 to 10,000 kilometers an hour. Et la vitesse à laquelle grand-maman Lune voyage autour Mère-Terre, il y avait quelqu'un qui l'avait vérifié la dernière fois, mais je pense que c'est entre 8,000 km ou sinon 10,000 milles, quelque chose comme ça. Y la velocidad a la cual nuestra abuelita Luna viaja alrededor de la Tierra es una velocidad entre 8,000 kilómetros por hora o 10,000 millas por hora, algo que ya habíamos verificado la última vez, pero nunca nos acordamos de la cifra exacta. Now, the speed of the moon's rotation, it's not really that important, but find it out yourself. Et la vitesse exacte n'est pas si importante, c'est juste savoir que ça va très vite, mais vous pouvez la trouver par vous-même. Y la velocidad exacta no es realmente lo importante, nada más es contemplar que va muy rápido y es algo que ustedes pueden encontrar en línea. What is important to note is that the moon goes around Mother Earth fast enough to have centrifugal force. Ce
qui est important de comprendre, c'est que Grand-Maman Lune va voyager autour de Mère Terre à une vitesse si forte qu'elle va avoir une force centrifuge. Lo que es importante retener es que Abuelita Luna va a viajar alrededor de la Tierra a una velocidad tal que va a generar una fuerza centrífuga. So let's just see centrifuge. You can see this is just hanging there. If I spin it around, well, the faster it gets, it will rise. Et si vous savez c'est quoi une force centrifuge, si je commence a faire tourner ceci, il va se lever. Y ustedes saben cómo funciona la fuerza centrífuga. Si empiezo a hacer que algo de vueltas, va a empezar a ir más rápido y a elevarse también. So I don't know how fast this is. No sé c'est quoi cette vitesse-là. No sé qué velocidad sea eso. I bet you that's not 8,000 kilometers an hour. Though. Mais c'est pas 8,000 km/h, là. Pero seguro que no es 8,000 km/h. The idea here is for each of us to wrap our mind around what centrifugal force actually is. L'idée ici, c'est qu'on ait tout en la conscience de c'est quoi cette force centrifuge. La idea aquí es que todos nos imaginemos cuál es el ritmo o la velocidad de esta fuerza centrífuga. So you go back to the time when you were a kid where your uncle, your brother, your father, or somebody grabbed you by the hands and swung you around like that. Et si vous vous souvenez quand que vous étiez petit, une tante, un oncle, quelqu'un vous a pris par les mains puis vous a levé comme ça, si se acuerdan ustedes cuando eran niños o hoy ustedes se lo hacen a niños, agarran a alguien por las manitas y les empiezan a girar. Entonces, ¿qué va a pasar? We all like that because it gives us a sensation. Nous aimions ça quand que nous étions petits parce que ça nous donnait une sensation. Cuando éramos chiquitos nos encantaba eso porque nos daba una buena sensación. Because the feeling of centrifugal force within us is felt within every cell. Parce que l'expérience de la force centrifuge en nous est vécue par chaque cellule. Porque la experiencia de la fuerza centrífuga es vivida por cada una de las células. So if I grabbed you by the hands, started swinging you around, Donc, si je vous prends par les mains et je commence a vous faire tourner comme ça, entonces si les agarro de las manos y les empiezo a dar vueltas así, at 10,000, 8,000 kilometers an hour, a 8,000 km/h, a 8,000 km/h, then what's going to happen to you is your feet are going to rise up in the air. ce qui va vous arriver, c'est que ça va être vos pieds qui vont se lever vers les airs. Et lo que les va a pasar es que van a ser sus pies los que se van a alzar hacia los aires. Your feet will rise up and you're going to feel all the force. You're going to feel a force within you, centrifugal force, of pushing all of the mass of your body towards your feet. Et vous allez ressentir la force centrifuge qui va faire que vos pieds se lèvent et vous allez sentir comment que presque tout bon sang s'en vient vers les pieds. Y con la fuerza centrífuga, sus pies se van a alzar y también van a sentir como toda su sangre se va hacia los pies. And of course, what moves first or freely in the body is liquid. Et ce qui va bouger librement dans notre corps est le liquide. Y aquello que se puede mover libremente en nuestro cuerpo es justamente aquello que es líquido. Okay, so from over here in full moon phase, Donc ici, à partir de la pleine lune, entonces aquí en la fase de luna llena, since the back of the moon gets frozen and it contracts, puisque le dos a froid et se retrécit, porque su espalda le da frío y se contrae, then the frozen part, that's like a shut door. With centrifugal force, water could only go so far. With the frozen part, it doesn't go through any further. mais vous savez que la froideur qui va se geler ici va faire comme une porte fermée et l'eau qui va venir vers elle ne va pas pouvoir sortir à cause de cette porte fermée. Lo que indica que como se enfría aquí a un punto de congelación, el agua que va a venir desde nuestra madre tierra no va a salir de ella, sino que va a quedarse bloqueada porque la puerta está cerrada, por decirlo así. So in full moon phase, the water from our Mother Earth is leaving the body of our Mother Earth and going right through the face
of Grandma Moon. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la pleine lune, c'est l'eau qui sort de Mère Terre qui va être attrapée par les vents solaires. Ils vont venir vers le visage de Grand-Maman Lune. Porque no hay que olvidar que en fase de luna llena es el agua que deja nuestra Madre Tierra que va a ser atrapada por los vientos solares que van a venir a ser absorbidos por el rostro de Abuelita Luna. So now think of Grandma Moon like a sponge. Alors, si vous pensez en termes de Grand-Maman Lune comme une éponge, entonces si comparamos a Abuelita Luna con una esponja, Think of it like this sponge, como esta esponja, comme cette éponge, where this part of the sponge is fully absorbent. ce côté de l'éponge absorbe tout, como el lado amarillo absorbe todo, But this part of the sponge is frozen, it's cold, it's solid. mais ce côté de l'éponge-là est gelé, est solide, pero el otro lado de la esponja está congelado, entonces es sólido. So water can penetrate this side in the face of Grandma Moon because her face is warm, her pores are open, water can penetrate, but it cannot go through because her back is frozen. The door is closed. Alors, l'eau peut entrer parce que son visage est mou, chaud, disons ainsi, mais il ne peut pas sortir parce que le dos est gelé. Entonces, el rostro puede absorber el agua porque está caliente, sus poros están abiertos, pero el agua no puede salir porque la espalda está congelada. Okay, so now we couple this with centrifugal force, with her spinning around at such a high rate of speed that it causes the water to flow through her. Et maintenant, si nous ajoutons le fait de la force centrifuge qui va faire en sorte que l'eau voyage a travers Grand-Maman Lune, y si a esto le agregamos la fuerza centrífuga que va a hacer que el agua viaje de un lado al otro de nuestra abuelita Luna. So from full moon, as she's coming back around, the centrifugal force is causing the water to move through her body. Parce que ça va être la force centrifuge lorsqu'elle marche de pleine lune à nouvelle lune, et cette eau-là va percer à travers son corps. Y cuando Abuelita Luna está de fase llena en su regreso a hacer luna nueva, va a ser el agua que va a comenzar a descongelarse y que por la fuerza centrífuga va a comenzar a atravesar el cuerpo de Abuela Luna hasta llegar al otro lado. So as Grandma Moon is coming around again to new moon phase, she's looking like this. The centrifugal force is pushing the water to the frozen part of her backside, to us, her backside. Et c'est la force centrifuge qui fait que toute l'eau s'en aille vers son dos. Y es la fuerza centrífuga que hace que toda el agua se vaya hacia su espalda. And then when she's finally over here in those 5 days, when the first day the door opens, 3 days of power after that, super hot, her back is sweating, her pores open, the frozen door opens, and the water is released to repeat the whole process once again. Et quand elle arrive à ces 5 jours de phase de nouvelle lune, c'est là que le dos qui était gelé va se dégeler et va commencer à libérer l'eau qui va à nouveau s'en venir vers le corps de Mère Terre. Y cuando está la luna hacia la luna nueva de nuevo, el agua que estaba congelada aquí va a empezar a descongelarse del otro lado, lo que va a hacer que el agua salga y vuelva a repetir el proceso. Okay, just a few other little bits and pieces of information. Y d'autres petites informations, y ahora vamos a dar otras pequeñas porciones de información. Science identifies that because of the moon being tidally locked, La science identifie que puisque la lune est complètement liée à Mère Terre, la ciencia dice que como Abuelita Luna está ligada directamente a Madre Tierra, it identifies that Grandma Moon has no physical, there's no rotation in her.
Ils identifient qu'elle n'a pas de mouvement de rotación en elle. La ciencia dice que abuelita Luna no tiene movimiento de rotación en ella, other than the big rotation around our Mother Earth. a part qu'elle tourne autour de Mère Terre, aparte del hecho que va a girar alrededor de Madre Tierra. But this is not true. Mais ça, ce n'est pas vrai, pero eso no es verdad. There is a rotation to our grandmother moon. Il y a une rotation que Grand-Maman Lune fait. Hay un movimiento de rotación que ella hace. You just can't see it. C'est juste qu'on ne peut pas le voir. Es solo que no lo podemos ver. It's almost like what you can see me, but you can't see what makes me tick, my spirit. You cannot see it. C'est un peu comme dire que vous pouvez me voir moi, mais vous ne pouvez pas savoir c'est quoi qui me fait vivre, c'est quoi mon esprit. Es un poco como me pueden ver a mí, pero no pueden saber cuál es mi espíritu que me anima. But I'll show you the rotation that's in our grandmother moon. Mais je vais vous montrer la rotación de Grand-Maman Lune, pero les voy a mostrar ese movimiento de rotación de Abuelita Luna. Now, right now, we don't have the best physical example of this to show you for you really to see it. En ce moment, on n'a pas les meilleurs, disons, objets pour vous le montrer. En este momento no tenemos como que los mejores objetos para poderlo ejemplificar. So what you have to do is imagine this. Donc, ça va être que vous l'imaginez. Entonces, si por favor lo pueden tratar de imaginar. So imagine the Earth has a railroad track going around it, a toy railroad track driving around. Imaginez que la Terre suit comme une espèce de voie de fer et qu'elle suit ça en tout temps. Imagínense que para dar la vuelta, la Tierra sigue una vía de ferrocarril y eso es lo que la hace girar. So let's see if we can do this. Bien, voyons si on peut faire ça. Veamos si podemos hacer esto. So if I'm Grandma Moon, you have to imagine that you're above looking down on this. Si je suis Grand-Maman Lune, vous devez imaginer que vous êtes en haut et que vous regardez vers le bas. Para imaginarlo, tienen que imaginarse que ustedes son Abuelita Luna y que están viendo, perdón, que tú eres Abuelita Luna y que ustedes están viendo desde arriba hacia abajo. So imagine the Earth right in the middle of this drum, and there's a railroad track going around the drum. Donc, imaginez la Terre au milieu du tambour et il y a une voie de fer autour du tambour. Entonces, imagínense que Madre Tierra está en el centro y hay la vía de ferrocarril alrededor del tambor. Okay, so this is what you have to envision from the top looking down. Et voilà ce que vous devez imaginer d'en haut, regardant vers le bas. Y eso es lo que pueden imaginar de arriba, como viendo hacia abajo. So if you're looking from the top of my head right now, only the back of my head has sunlight on it. The front of my head's got no light, it's dark. Donc, si vous voyez d'en haut, c'est l'arrière de ma tête qui a le soleil, pas mon visage. Entonces, si ven desde arriba, es mi parte de cabellera de atrás que tiene sol, pero no mi rostro. And as that light from the sun is on the back of my head, it's actually not just brightening things, it's heating up. So there's heat on the inside of me. The atoms are jostling and they're creating heat on the inside. Et il ne s'agit pas juste de la lumière, mais que la lumière génère de la chaleur et donc il y a de la chaleur tout en moi, ce qui fait que les atomes bougent. Entonces la luz no es solamente la luz, sino que la luz genera calor y es ese calor el que va a hacer que yo adentro me caliente y que mis átomos comiencen a moverse. Okay, so keep looking at me from above, looking down. Donc, continuez de me regarder d'en haut. Entonces, continúen viéndome desde arriba. See the sun on the back of my head? Vous voyez le soleil en arrière de ma tête. Ven el sol atrás de mi cabeza. Now, as I move this way, Et lorsque je bouge, you see the sun start to touch the side of my face. vous voyez que le soleil touche le côté de mon visage. Y mientras me empiezo a mover, ven que ahora el sol le da a la mitad de mi rostro. And then when I move over here, well, then my back is dark, my face is light.
Et quand j'arrive ici, mon dos est dans la noirceur, mais mon visage reçoit la lumière. Y cuando me vuelvo para acá, es mi espalda la que ahora está en la oscuridad, pero es mi rostro el que recibe la luz del sol. And the fact that Grandma Moon goes all the way around Et le fait que Grand-Maman Lune passe partout autour y el hecho de que Abuelita Luna viaja alrededor todo el tiempo, means that every part of my body, the back of my head gets light, the left side of my head gets light, the front of my head gets light, the right side of my head gets light. veut dire qu'à chaque phase, il va y avoir une partie de ma tête qui va recevoir la lumière. Là-bas, c'est le dos, ici, c'est la moitié du visage, ici, le visage, ici, l'autre moitié du visage. Eso significa que en cada fase va a haber una parte de mí que va a recibir la luz y calentarse. Allá va a ser la espalda, aquí va a ser la mitad de mi rostro, aquí va a ser mi rostro completo y acá va a ser la otra mitad de mi rostro. So there is a rotation in our grandmother moon. Alors, il y a une rotation en grand-mère lune. Entonces, hay una rotación dentro de abuelita luna. You can't see it. C'est juste que vous ne pouvez pas la voir. Eso es lo que no se puede ver. It's an internal heat signature. It's her spirit. Et donc, il s'agit en fait, la réceptivité de la chaleur qui est son esprit. Entonces, se trata de su calor interno, que es el equivalente de su espíritu. So on Grandma Moon, the magnetic field is spinning around this way, going around her this way. On Earth, it's going this way. Entonces, en Abuelita Luna, su campo magnético va en horizontal, mientras que en la Tierra es en vertical. Alors, en Grand-Maman Lune, son champ magnétique bouge en horizontal, alors que dans notre mère Terre, elle fait en vertical. So science could tell you the truth, but instead it lies to you and it tells you that Grandma Moon does not have a rotation. Et la science pourrait vous dire la vérité, mais à la place, elle choisit de vous dire que Grand-Maman Lune n'a pas de mouvement de rotation. Y la ciencia podría decirles la verdad, pero en vez de eso decide decirles que Abuelita Luna no tiene movimiento de rotación. When science, their own science, proves that she has an internal rotation, she has, it's a heat signature. Alors que c'est leur même science qui démontre qu'il y a une chaleur qui se produit à son intérieur, siendo que la ciencia misma puede comprobar que hay algo que ocurre a nivel interno con su calor. Okay, the first moon is the new moon. Alors la première lune est la nouvelle lune. Entonces la primera luna es la luna nueva. This is where all the cycles on Mother Earth started. It started from new moon. Et c'est là où tous les cycles de notre mère Terre ont commencé, à la nouvelle lune. Y es ahí que todos los ciclos de nuestra madre Tierra comenzaron, en la nueva luna. Grandma Moon is a dynamo. Et Grand-Maman Lune est comme un dyname, on dit ça. Abuelita Luna es como un dínamo. It's the starter of the larger body of our Mother Earth. Et c'est elle qui va commencer, démarrer le restant du mouvement de notre mère Terre. Es ella la que va a generar el movimiento en nuestra madre Tierra también. So how Grandma Moon got the Earth started rotating Et comment que Grand-Maman Lune a fait que mère Terre commence a faire son mouvement de rotación y cómo Abuelita Luna hizo que nuestra madre Tierra comience a girar sobre ella misma. here you have to utilize, again, basic elementary school level physics. Para esto se utiliza la física de escuela primaria et pour l'imaginer, on utilise la science de école primaire. Okay, so first time Grandma Moon is here in new moon phase, La première fois que Grand-Maman Lune est en phase de nouvelle lune, la primera vez que Abuelita Luna está en fase de luna nueva, and she's getting super hot. elle se réchauffe y se super calienta. Just like you get super hot, you get too close to a flame, you're gonna move. You're not gonna stay where it's super hot.
Comme vous, si vous avez une source de chaleur proche de vous, vous avez trop chaud, vous n'allez pas vouloir rester là, vous allez vouloir vous en éloigner. Como ustedes, si están cerca de una fuente de calor muy intensa, su cuerpo mismo les va a decir que se tienen que mover de ahí, se tienen que alejar, no se pueden quedar. So the first thing you would figure, if Grandma Moon is getting hot on her back, well, you would think that she would push away from the sun. But since we're tidally locked with the earth, it would just push the earth away until the moon is in that ideal sweet spot for as far as temperature goes, and Mother Earth would be outside of it. Et alors, nous imaginerions que si Grand-Maman Lune se réchauffe beaucoup, elle ferait juste pousser Mère Terre, puis après, elle ferait juste qu'elle s'en aille plus loin. Y entonces imaginaríamos que si Abuelita Luna tiene mucho calor, ella empezaría a empujar a nuestra Madre Tierra y podríamos imaginar que haría nada más que se vaya más lejos. Now, also, you would figure that, well, if the moon's really hot, maybe since she's tidally locked, well, maybe she would just slide around this way until she cooled off, maybe somewhere around here. Et vous pourriez aussi penser que s'il a trop chaud, peut-être elle voudrait juste venir ici jusqu'à ce qu'elle se refroidisse un peu. Y también podrían pensar que si ella tiene mucho calor allá, podría venir para acá hasta que se empieza a medio enfriar. But as you know, the furthest that she could go to be the most comfortable, of course, would be right over here. Mais comme vous le savez, le plus confortable qu'elle peut être, c'est le plus loin qu'elle peut aller, qui est ici. Pero como lo saben, ella iría hasta el punto más cómoda en la que pueda encontrarse, que sería aquí. But as you know, that when she heats up on this side, then she would get hot here. This would cause her, you know, if you're dealing with basic physics, get away from the heat, this would cause you to push back further. Mais vous savez qu'elle se réchauffe ici de son visage, donc elle ferait peut-être s'en éloigner d'autant plus. Pero como ven que también se calienta su rostro aquí, pues la lógica sería que como también tiene calor, se alejaría todavía más. But how Grandma Moon got Mother Earth rotating is the same way that when you ride a bicycle, you start off from the smallest gear. You don't start off from the biggest one. It's too hard to move it. Mais ma grand-maman Lune a bougé à même titre que vous. Quand que vous commencez à faire du vélo, vous commencez avec l'engrenage le plus petit, pas avec le plus grand. Pero Abuelita Luna comenzó a moverse de la misma forma en la que ustedes se mueven cuando van a hacer bicicleta. No van a empezar con la velocidad más grande en el engranaje, sino con la más pequeñita. So what got Mother Earth to rotate is not just Grandma Moon going around her, because then, like we said, she'd come to a dead stop over there. What would get her to continue this way? Alors, si ça avait été par cette logique-là, elle aurait bougé jusqu'ici, mais qu'est-ce qui lui ferait revenir a son endroit original? Entonces, si seguimos esa lógica, Abuelita Luna se alejaría de ahí lo más que pueda, pero después, ¿qué haría que ella quisiera volver hacia su lugar original? This is how Grandma Moon got Mother Earth rotating. C'est exactement comme ça que Grand-Maman Lune a fait que Mama Terre commence à tourner sur elle-même. Y es así como Abuelita Luna hizo que Mami Tierra empezara a girar sobre ella misma. So now, just imagine this as Mother Earth. Donc, imaginez maintenant, ceci est Mère Terre. Ahora, imagínense que esta lunita es a Mami Tierra. So, here's Grandma Moon. Mami Tierra y allá Abuelita Luna. Ici, Mama Terre, là-bas, Grand-Maman Lune. She's heating up by the sun. Elle se réchauffe par le soleil. Ella se calienta por el sol. She would push away, which would push the earth away also because they're tidally locked. Elle s'en éloigne, ce qui ferait que Mama Terre aussi, parce qu'elles sont intimement liées. Abuelita Luna se quiere alejar, lo que haría que también Mama Tierra se aleje porque están ligadas. So it's not that we're dealing with one dimension. Donc, ce n'est pas qu'on fait affaire à une seule dimension. Entonces, no estamos frente a una sola dimensión. Don't forget the opening that we done. It tells you what dimension we are in.
Il ne faut pas oublier l'ouverture, ça nous dit dans quelle dimension nous sommes. No hay que olvidar que en la apertura hablamos de en qué dimensión nos encontramos. We started from Sky Woman, spirit. This is the first dimension. Nous avons commencé par la femme ciel, qui est l'esprit. Ça, c'est la première dimension. Empezamos con la mujer cielo, que es el espíritu, y esa es la primera dimensión. Then to blood, which is liquid. Après, le sang, qui est le liquide. Después a Abuelita Luna, que es la sangre, que es el líquido, Which is the second dimension. que es la segunda dimensión, qui est la deuxième dimension. And then to body, which is the third dimension. Et après, au corps, qui est la troisième dimension. Y después al cuerpo, a Mami Tierra, que es la tercera dimensión. So this is first, second, and then third, expanding into all directions. Alors, on a la première, deuxième et la troisième qui va dans toutes les directions. Entonces, tenemos como en un mapa la primera, la segunda y la tercera que se expande hacia todos lados. So in one dimension, it would just push it, or if it maybe, it would just keep pushing away until the moon was in the comfortable spot. Donc, dans une seule dimension, ça ferait juste pousser jusqu'à ce que Grandma soit dans une posición confortable. Entonces, si hubiese nada más una dimensión, la empujaría hasta que estuviese en un lugar cómoda. Now, two dimension is just the moon now going around the earth, and that would, if it pushed it to where it got warm, it would just maybe, at the most, maybe they would spin out of control, like, that's two dimensions. Et si on parlait de deux dimensions, peut-être elle tournerait autour d'elle, puis après elle ferait juste comme se pousser l'une à l'autre. Y si habláramos de dos dimensiones, tal vez Abuelita Luna se alejaría para tal vez después se empujarían la una a la otra en la misma dimensión. But in three dimensions, now we know what determines the shape of our third dimension. Mais en trois dimensions, maintenant, nous savons c'est quoi qui détermine la forme dans la troisième dimension. Pero cuando hablamos de una tercera dimensión, sabemos qué es lo que determina las formas en la tercera dimensión. In physical body, what is it in our body that determines our shape, what we're going to be? Dans le corps physique, c'est quoi qui définit que c'est qu'on va être? En nuestro cuerpo físico, ¿qué es lo que determina lo que vamos a hacer? Can anyone identify that? ¿Es que quelqu'un peut identifier ça? ¿Alguien podría responder eso? Is it our DNA? Yes. ¿Es qu'il s'agit de notre ADN? ¿Se trata de nuestro ADN? Sí, oui. So in the third dimension, this is how our grandmother moon got our mother earth spinning. Donc, dans la troisième dimension, c'est comme ça que Grand-Maman Lune a fait que Mère Terre commence a tourner sur elle-même. Entonces, en la tercera dimensión, es así que Abuelita Luna hizo que Mami Tierra comenzara a girar sobre sí misma. So it's not quite simply just this one dimension. Donc, c'est pas juste comme ça, une dimension. Entonces, no es como nada más así, una dimensión. And it's not just this two dimensions. Et juste pas deux dimensions non plus, y tampoco dos dimensiones nada más. It is the three-dimensional shape of our DNA. Mais la forme tridimensionnelle de notre ADN, sino que es la forma tridimensional de nuestro ADN. And so this is how the heated up moon gets our Mother Earth to rotate. Et voici comment la lune réchauffée fait que notre mère Terre commence son mouvement de rotation. Y es así como la luna calentada hace que nuestra madre Tierra comience a girar. So picture that thing that tidally locks us to Mother Earth, like an umbilical cord. Picture a physical thing there. Imaginez le cordon umbilical qui nous lie directement à la Terre, si on est la lune. Y si somos la luna, imagínense ese cordón umbilical que nos liga directamente a la Tierra. And picture the shape of DNA. E imaginez le dessin de l'ADN. E imagínense la figura del ADN. And so in the first new moon,
where Grandma Moon first started to heat up. Et donc, dans la première lune, où grand-maman commence à se réchauffer, entonces en la primera luna, cuando abuelita se empieza a calentar, She started to rise in the shape and direction of DNA. And since she's tidally locked to our Mother Earth, she caused our Mother Earth to start to rotate. elle a commencé à se lever dans la forme de l'ADN et comme elle est liée à notre mère Terre, elle a fait que Mamá Terre commence à se lever également. Lo que hizo fue que empezó a girar como el ADN alrededor de nuestra Madre Tierra y como están ligadas como con un cordón umbilical, ella ocasionó que Madre Tierra también comenzara a elevarse y entonces a girar también. So in new moon phase, we got an expansion. Entonces, en la fase de luna nueva tenemos una expansión Full moon phase, contraction. y en la luna llena una contracción. Both of them, Les deux y ambas, that's the sound that your heart makes. That's the sound that Grandma Moon makes, echoing through the waterverse. font le même son que votre cœur fait, que grand-maman lune fait et qui va avoir un écho partout dans le versant. Es el mismo sonido que hace el latido de su corazón, el latido que hace abuelita luna y que resuena a lo largo no del universo, sino del agua verso. Temperatures, hot and cold. Les températures, la chaleur, le froid, las temperaturas muy caliente, muy frío. Densities, creating pressures. Les densités qui vont créer des pressions, lo que va a generar densidades distintas que van a ocasionar presiones distintas. Temperature, density, and pressure working together, though they are three separate things, though you would think that temperature would cause density, which would cause pressure. La température, la densité et la pression qui travaillent simultanément ensemble. Et son la temperatura, la densidad y la presión que trabajan simultáneamente juntas. They are three separate things, completely separate from each other. Ce sont trois choses complètement séparées l'une de l'autre. Son tres cosas completamente aisladas la una de l'otra. Representing certain elements back to, as you know, turtle, wolf, and bear. Et qui représentent certains éléments qui nous font penser à la tortue, comme vous le savez, le loup et l'ours. Cool. Y son tres elementos que nos hacen pensar en términos de la tortuga, el lobo y el oso, que paréntesis son los clanes de los Ganyangahaga, Protons, neutrons, electrons. y que es el equivalente de protón, neutrón y electrón, y que es el equivalente de los protones, los neutrones y los electrones. Temperature, density, and pressure. La température, la densité y la pression. La temperatura, la presión y la densidad. Each of them has a trait specific to turtle, wolf, and bear. Et chacun a un lien spécifique à la tortue, au loup et à l'ours. Y cada uno puede asociarse directamente a la tortuga, al lobo y al oso. Which is why it's not, say, chemicals or elements that you mix in alchemy. No. Instead, it is traits of turtle, wolf, and bear, which you know as protons, neutrons, and electrons. Et alors, à la place de parler de l'alchimie ou du mélange, ben on parle des traits caractéristiques de ce que vous connaissez comme neutrons, protons, électrons, qui sont la tortue, le loup et l'ours. Y hablamos entonces de características bien específicas de la temperatura, de la densidad y de la presión que pueden ser asociadas directamente a lo que ustedes conocen como protones, neutrones y electrones, que aquí son la tortuga, el lobo y el oso. So densities, temperatures, and pressures, yes, you think 3, no, think 9. Donc, densité, température, pression, vous allez penser en termes de 3, ben non, pensez en termes de 9. Y van a pensar, bueno, temperatura, densidad, presión son 3, pero no, son 9. So every little bit of every, let's say you got turtle, wolf, and bear, put in an extra wolf in there, then your element changes. Throw in an extra turtle, it changes. But it doesn't change because if it's a chemical or whatever, it changes because if it's a trait.
Y si tienen tortuga, lobo y oso y le ponen ahora un lobo extra, va a cambiar, o una tortuga extra va a cambiar, pero no porque hagan una reacción química, sino porque son caractérísticas específicas. Et si vous avez la tortue, le loup et l'ours, et vous jetez un autre loup, ben, la chose va changer. Ou si vous jetez une autre tortue, ben, l'affaire va changer aussi, mais ce n'est pas parce qu'il va y avoir une réaction chimique, mais parce qu'il va y avoir des traits qui vont être ajoutés. Okay, so that is basically it in a nutshell. Y eso es básicamente, en resumen, et c'est pas mal ça en résumé. Of course, there's a lot more detail. We could go on and talk for hours and hours about Grandma Moon. Et bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres détails à ça. On pourrait parler des heures et des heures sur Grandmama Lune. Y por supuesto que hay muchos otros detalles, porque podríamos hablar durante horas acerca de Abuelita Luna. But this is the basic understanding that everyone has to have to be able to know who you are, what you are, where you are. Mais nous pouvons dire qu'il s'agit de la base pour que n'importe qui puisse savoir qui vous êtes, où vous êtes, quand vous êtes. Pero diríamos que esa es la base para que cualquier humano pueda saber quién es, de dónde viene y en dónde se encuentra. If you don't know that Grandmother Moon is our grandmother, the beating heart of our Mother Earth, then you might be insensate enough to think like what the economic powers on Earth are thinking, like to go to the moon, to commodify her, to destroy her. Parce que si vous ne savez pas que la Lune est notre grand-mère et qu'elle est le cœur battant de notre mère Terre, ben à ce moment-là, vous pourrez avoir des idées insensées comme l'économie d'aujourd'hui qui dit « Ah, ben on va aller faire des mines là, on va aller l'exploiter, on va aller utiliser son nom, etc. » Porque si ustedes no saben que la Luna es nuestra abuela, que es ella literalmente el corazón latiente de nuestra madre tierra, puede que esas ideas completamente insensatas de, sí, vamos a ir a colonizar la luna, vamos a ir a explotarla, hacer minería en ella, sacarle el agua, bueno, esas cosas de la economía les van a parecer buenas. Okay, so like we said, this is the basics. This is the dance between a mother, a daughter, and her grandchildren. Et donc voilà la base de la danse entre la mère, la fille et ses petits-enfants. Y esa es la danza básica entre la mami, que es la abuelita, la hija, la mami y los nietos. The world is a beautiful, complex place. Le monde est un endroit complexe et super beau. El mundo es un lugar bien bonito y bien complejo. And we have been charged with managing her, taking care of her, beautifying her. Et c'est à nous qu'on nous a hérité le soin de la protéger, d'en prendre soin. Y es a nosotros quienes se nos dio el deber de protegerla, de cuidarla. In order to do that, we must understand her. Et afin de pouvoir le faire, nous devons la comprendre. Y para que podamos hacerlo, tenemos que comprenderla. If we don't understand the house that we are in, we will destroy the house that we are in. Si nous ne comprenons pas la maison dans laquelle nous sommes, ben nous allons la détruire. Porque si no entendemos la casa en la que nos encontramos, la vamos a poder destruir. So this is the Ganyangahaga Moon teachings. This is the sacred knowledge that is extrapolated from the Gayana Rasa Skanagoa, the great law of peace. Donc voilà les enseignements sacrés Ganyangahaga de Grandmama Lune qui sont complètement tirés à partir de la grande loi de la paix. Y esos son, en resumen, las enseñanzas Ganyangahaga que en el mundo se conocen como Mohawk de Abuelita Luna, que es la base. And it's applicable to all things throughout the entire waterverse. Et cela est applicable partout dans l'eau versante. Y ese conocimiento puede aplicarse absolutamente en todo el agua verso. If you noticed, what we were talking about here tonight is the laws of hydrodynamics. Et si vous le voyez autrement, de quoi qu'on parle ce soir, c'est des lois de l'hydrodynamique. Y si ustedes quieren llamar de forma distinta de lo que hablamos el día de hoy, serían las leyes de la hidrodinámica. The laws of physics.
les lois de la physique, las leyes de la física. And these things, these two things, regardless of what you think, they do not coincide in the non-native world. Et ces deux choses-là, peu importe ce que vous croyez, ne vont pas correspondre dans le monde non autochtone. Y a lo mejor ustedes pueden pensar que sí, pero en realidad en el mundo de la ciencia no indígena, esas dos cosas no corresponden. And this is quite simply only because that they do not understand who they are, where they are, when they are in this beautiful creation that we have been placed in. Et c'est juste parce que le monde non autochtone ne comprend pas qui ils sont, où ils sont, quand ils sont dans cette magnifique création dans laquelle nous sommes placés. Y es porque el mundo no indígena no puede entender quiénes son, en dónde se encuentran, cuándo se encuentran. Y entonces no pueden ver el lugar mágico que nos ofrece la creación de nuestra Madre Tierra. So the grandmother dances with her daughter. Alors, grand-maman va danser avec sa fille. Entonces, es la abuelita que va a danzar con su hija. And then the daughter dances with her daughter. Y après, la fille va danser avec la fille a elle a son tour. Y después, esta hija va a danzar con su hija, a la de ella también. And our great mother engulfs us all in her love. Y es nuestra gran mami que nos llena de todo su amor. Et ça va être notre grand-mère qui va nous entourer de tout son amour. And we have, as a result, a beautiful dream experience. Et comme résultat, nous avons une expérience de rêve vraiment incroyable. Y como resultado, tenemos la oportunidad de vivir este sueño de la vida que es tan bello. It's not explainable or understandable through non-native science. Qui ne s'explique pas via la science non autochtone, que no se puede explicar nada más con la ciencia no indígena. To understand it, you have to understand the love of our mother's heart. Et pour la comprendre, vous devez comprendre l'amour du cœur de notre mère. Y Okay. para comprenderlo, hay que entender el amor del corazón de nuestra madre. Okay, so that's it in a nutshell. Like we said, there's a lot more, but we'll leave it at that. If there is, I don't know if there's any questions or interaction. This was specifically for the people of the South who have been engaged in the moon dance ceremony. Donc voilà un résumé. Donc maintenant, on va ouvrir s'il y a des questions, des commentaires. Et ceci avait été fait spécifiquement pour les donneuses de vie du Sud qui sont engagées dans la danse de la lune. Entonces ahora vamos a abrir el foro para si hay preguntas, comentarios, cualquier inquietud. Y esta parte es ofrecida directamente para las dadoras de vida que se encuentran en el sur y que se encuentran implicadas y comprometidas con la danza de la luna. We hope that this helps them a little bit, assists them to envision the true dance that is happening in the life giver line. Nous espérons que ceci peut les aider à voir la danse qui arrive dans l'aspect sacré de la donneuse de vie et sa lignée. Esperemos que este conocimiento les pueda ayudar a ver también la danza que ocurre en el amor de nuestra madre, de nuestra abuela luna, que va directamente ligada a nuestra línea femenina directa. I am quite simply just your son. Moi, je suis simplement votre fils. Yo soy solamente su hijo. I am able to live in the beauty that you've given. Et je suis capable, grâce à vous, de vivre dans la beauté que vous nous donnez. Y tengo el honor de poder vivir en la belleza que ustedes nos ofrecen. But it's not mine. Mais ça ne m'appartient pas. Pero esa belleza no me pertenece a mí. All I can do is protect it. Tout ce que je peux faire, c'est de la protéger. Todo lo que puedo hacer es protegerla. This is yours. Ça, c'est à vous. Esto les pertenece a ustedes, dadoras de vida, The life givers. les donneuses de vie. You are the big show. Ustedes son el gran espectáculo. C'est vous qui sont le grand spectacle. And all of this flows through every single one of you. Et tout cela se permet dans chacune de vous. Y todo esto va a permearse, transpirar en cada una de ustedes. I give thanks, Agotsanuni. I'm happy. I give thanks for the role
that I am allowed to play. Et moi, je remercie et je suis content et je dis Wagat Sanuni et je suis heureux pour le rôle que j'ai à jouer. Y yo estoy feliz, Wagat Sanuni en la lengua, estoy contento de poder hacer el papel que me corresponde. So, Nyawagoa, muchas gracias, merci beaucoup. If there is any questions or anything anybody wants to share or state. Donc, s'il y a des questions en ce moment, on y va. Y si hay quien tienen preguntas, este es el momento de poder levantar su manita. We'll leave it first open to the people of the South for whom this was held specifically. On va donner la parole d'abord aux gens du Sud pour qui cette session a été faite spécifiquement. Vamos a ofrecerles la palabra primero a la gente del Sur para quien esta sesión fue ofrecida específicamente. And then we'll move on to any other people with questions. If there is none, then we will just move on. Et après, on va offrir le plancher à d'autres personnes s'il y a des questions. Et s'il n'y en a pas, on va continuer. Y después le ofreceríamos la palabra a otras personas que tuvieran preguntas. Y si no hay, vamos a continuar. Jaramillo, go ahead. Tenemos a Jaramillo que tiene una pregunta. Adelante. On l'entend pas. We don't hear you. No, no te escucha. Perdón, Jaramillo, vemos que está hablando, pero no le escuchamos y estoy observando que no se ve el micrófono. Ok. De nuevo, tal vez. No. Estaba quitado el mudo, pero no vemos que haya sonido. Entonces, tal vez sí puede verificar en la flechita donde está el micrófono abajo, dónde está conectado su micrófono, porque puede que sea el micrófono el que tiene problema, que no lo escuchamos. No, perdón, pero seguimos sin oírle. Y no consiste en quitarle lo mudo al micrófono, porque aun cuando está no mudo, seguimos sin oírle. No. Tal vez si tiene la paciencia o si gusta, puede tal vez cerrar la sesión y volver a entrar, porque a veces es una cuestión del audio que se escoge, pero no sé si sea también su micrófono. Qué pena, porque no sé qué decirle. I'm suggesting that if he might want to restart his computer and come back, or just restart the session, because sometimes it's a matter of connection, because we cannot hear him even Is though... there anyone else that's with them that has, if not, then? No. The only other person that has to speak is Aloysius. Okay, well, tell him that try to fix his microphone, and if he gets it fixed, we'll come back to him. Sí, Jaramillo, sí puede tratar de arreglar su micrófono, porque qué pena que no le escuchamos, pero en cuanto funcione, por supuesto que le vamos a dar la palabra. As long as we're in this part of tonight's Zoom session about the moon, it will be translated into French and Spanish. As soon as we're out of this part, then it goes exclusively into a French translation. Et pour la traduction, c'est juste pour cette partie qu'on va faire français-espagnol. Aussitôt qu'on va finir avec cette partie, on va juste revenir à anglais-français. Y por la traducción es solamente esta parte que hacíamos en francés y en español. Cuando terminemos esta parte, vamos a regresar a francés e inglés. So any luck with him yet? If not, let's go with donc, s'il n'y a pas personne d'autre du Sud qui a des questions, Monsieur Jaramillo, on voit que ça ne fonctionne pas son micrófono, donc on va aller à Aloysius. Y si no hay nadie más del Sur que tenga alguna pregunta, vemos que desafortunadamente al señor Jaramillo no le funciona el micrófono. Si lo puede arreglar, le vamos a dar la palabra, pero si no, vamos a pasar a Aloysius, que tiene también su manita levantada. I don't feel like I'm in a rush to go, and maybe I can offer some technical support if it's helpful. Next to the mute icon, there's like mute, stop video. If you click the little arrow next to the mute, audio options come on. Sometimes when I move through headphones or microphones,
my computer doesn't pick up the microphone and I have to manually select. So you could try just like speaking for a little while clicking those unmuted to see if we can hear you. Señor Jaramillo, Aloysius dice que ya no tiene ninguna prisa y que de hecho le gustaría ofrecerle ayuda técnica a usted. Entonces dice que en la parte de abajo de la pantalla, donde se ve que se puede quitarlo mudo y ponerlo mudo el micrófono, va a haber una flechita. Si usted le da clic en esa flechita y va donde dice seleccionar micrófono, tal vez puede escoger una que diría el mismo que el sistema si usted está utilizando el micrófono de su computadora, porque a veces si agarramos audífonos y conectamos otra cosa, puede que la computadora no detecte automáticamente el micrófono que usted está utilizando. Entonces, si puede tratar de hacer eso, tal vez funcione. Y sugiere también que si gusta hablar hasta que a ver si lo podemos escuchar mientras usted modifica la flechita, puede que funcione así también. Okay, well, if there's no luck with him, then tell them we'll have to move on. Bueno, si no hay suerte, lo puede seguir intentando y en cuanto pueda tener voz, se la damos. Alors, désolé, monsieur Jaramillo, si ça fonctionne pas, dès que ça fonctionne, on va tout de suite revenir vous donner la parole. Unless if it's possible for him to write it in that chat thing or something, we could try that. Al menos que tal vez usted quisiera, señor Jaramillo, poner su pregunta en el chat y así tal vez podamos comunicarnos. Peut-être si vous pouvez écrire votre question dans le chat, peut-être comme ça peut fonctionner. Okay, so let them try that and we'll see how that works. If not, well, let's move on. I don't know if she just wanted to offer technical help or if she had a question. Let's go to her question. Y mientras tanto, vamos a darle la palabra a Aloysius en lo que nos llega su pregunta en el chat. Et pendant que nous attendons la question de monsieur Jaramillo, on va donner la parole à Aloysius. So go ahead, Aloysius. My questions are science questions based on what I heard. My first question is that 800,000 kilometers, is that from the distance of the edge of the moon to the edge of the moon again, or the edge of the moon to the sun? Mes questions sont par rapport à la science. Donc, quand étant mentionné 800 000 kilomètres, est-ce qu'il s'agit du côté plus loin de la Lune jusqu'au côté plus loin de la Lune de l'autre bord ou jusqu'au Soleil? Y la pregunta, bueno, tiene preguntas científicas. La primera sería cuando hablamos de la distancia de 800,000 kilómetros de la parte más lejana de la Luna hacia la otra, ¿hablamos de la parte de la espalda de la Luna o hasta el Sol? Yeah. So that's the outer edge to the outer edge. And the only reason why we identify that is to exemplify the distance from when you're super hot next to the sun and then how far 800,000 kilometers away in space to super freezing. That makes in space 10 feet closer to the sun could make the difference of you existing or not. Nous parlons effectivement de 800 000 kilomètres de la partie la plus éloignée de la Lune jusqu'à la partie la plus éloignée de la Lune. Et quand que nous parlons de 800 000 kilomètres, c'est juste pour dire que dans l'espace où il n'y a pas de couche d'atmosphère qui peut nous protéger des rayons du soleil, juste une différence de 10 pieds peut faire la différence entre la vie et la mort. Y la respuesta es que es efectivamente de la distancia de la parte más alejana de la Luna, de la espalda, hasta el otro lado de la Luna. Esos son los 800,000 kilómetros. Y en el espacio, por supuesto, como no tenemos atmósfera que nos proteja de los rayos solares, una diferencia inclusive de 10 metros puede ser la diferencia entre la vida y la muerte en relación al Sol. Another thing is when you speak of
grandmother moon and the freezing on the backside, that made me think of cryogenetics. What I guess I understand it is I know mankind's trying to figure out how to like freeze people so that they can bring them back, something about memory. But when I hear that, I'm like getting a sense of time being burst and a cycle of remembering and like maybe pushing out information, like giving and receiving. Like that's what I get from that. And it makes me question if like we are Mother Earth's consciousness. Oh, good riddance. But like, is that, yeah, that's kind of where I'm at. Et la deuxième question, c'est quand que j'entends qu'elle va se congeler d'un côté quand elle est complètement froide, et il y a une science que je n'ai pas le nom vraiment, mais c'est comme la cryogénique, dans le sens qu'il y a une partie de la science qui veut même congeler des gens pour voir si après on peut les ramener en vie. Puis il y a quelque chose par rapport à la congélation, en relation aussi aux souvenirs, à la mémoire. Donc, est-ce que ça voudrait dire que quand on fait cette l'alternance entre la chaleur, le froid, c'est comme une question d'envoyer et recevoir des messages, et ça voudrait dire à ce moment-là que nous, en tant que Terre, sur la Terre-mère, nous faisons partie comme de la conscience, ou nous sommes de la conscience de tout ça. Y la pregunta es, cuando ella escucha que Abuelita Luna se congela en su espalda cuando está luna llena, y eso le hace pensar en una ciencia que no sé muy bien el nombre, pero que creo es la criogenética o como se llame, es esta ciencia que quieren congelar a personas para ver si la pueden volver a traer a la vida, y el hecho de la congelación tiene algo que ver con la preservación, y eso le hace pensar en que es como una especie de enviar un mensaje, recibir un mensaje, y si esto se encuentra en ir y venir entre la fase de luna llena y luna nueva y nosotros nos encontramos en medio, significaría que somos un poco como la conciencia de todo eso. Entonces, más o menos su pregunta va por ahí. In the temperature, densities, and pressures thing, Dans la question de température, densité et pression, en la cuestión de la presión, la densidad y la temperatura, it's important to remember that each one, like temperature, it has a spectrum. il est important de savoir que chacune va avoir un espectre, admettons la température. So at one, Es importante recordar que cada uno tiene un espectro, digamos, la temperatura. so at one end, for simple understanding, is super cold, and on the other end, super hot. Donc, d'un côté, il est super chaud et de l'autre côté, il est super froid. Entonces, de un lado está super caliente y del otro lado está super frío. And as you make the connection to cryogenics, Et puisque tu fais la connexion à la cryogénique, y como tú haces la conexión a la cryogenética, which is the freezing and preservation of life, qui est la congélation et la préservation de la vie, que es la congelación y la preservación de la vida, we see this on a daily basis nous voyons cela tous les jours. Vemos eso todos los días, with the day and night. avec la nuit et le jour, con el día y la noche. We see it on a yearly basis with the summer and winter. Nous le voyons sur une base d'une année avec l'été et l'hiver. Lo vemos también con el ciclo de un año, con el verano y el invierno. We see it on a huge cyclical basis of approximately 7,000 to 14,000 years as to what they identify as the ice ages. Et nous le voyons aussi dans un processus cyclique plus grand, ce qui identifie avec les ères glaciales. Y también lo identificamos en un proceso mucho más grande, que es lo que se identifican como las eras glaciales. So in order for us to have the most perfect, beautiful, nicest summer day where all the birds are out and you're having your best experience and love is blossoming and everything is beautiful, tells us that on the other end of the spectrum is going to be the exact opposite. It's going to be that super cold time where there's nothing alive and everything is not there. It's just pulled back in. Et ça nous indique que pour avoir l'expérience d'une super belle journée d'été où tout est beau, tout est vivant et radiant, ben, il va voir de l'autre côté aussi la noirceur de l'hiver où il va voir pas grand-chose qui pousse et qui s'est tout un peu comme rétréci.
Y eso nos indica que para que podamos vivir la experiencia de un día de verano hermoso con toda la vida y lo verde alrededor, al mismo tiempo va a haber un día más oscuro en el que nada va a crecer y que va a estar muy frío y que todo va a estar sin mucha vida alrededor. Now I'm going to make a connection about the super cold and about elements that are activated in the super cold. Et je vais faire une connexion avec le super froid y les éléments qui sont activés quand que c'est super froid. Y ahora voy a hacer una conexión con lo super frío y cómo hay ciertos elementos que se activan cuando algo está extremadamente frío. We talked about it here before, Nous en avons déjà parlé ici y ya hemos hablado de esto aquí. where here on Earth about helium. Sur Terre, il y a l'élément de l'hélium. Aquí en la Tierra hablamos del elemento del helio. Science identifies that there is no like use to helium in creation. It doesn't do anything. La science nous dit que l'hélium en soi, il fait rien à lui tout seul. La ciencia nos dice que el helio así solito no hace gran cosa. But they do identify that at super cold temperatures, helium does then, it does things to other elements. It activates them. Mais identifie que quand que l'hélium se trouve dans des températures très froides, il va activer d'autres éléments. Pero lo que la ciencia dice es que cuando el helio va a encontrarse a temperaturas súper frías, él va a ayudar a que otros elementos sean activados. So here on Earth, helium is like a kickstart out of an ice age, where just like you in the morning, if you're freezing, you're covered up in a blanket, you don't want to get out of bed. You need something to push you out of bed. Maybe you need that alarm, something else to push you. Et donc, c'est l'hélium qui va faire en sorte que les choses se réveillent quand on est dans une ère glaciale. Comme toi, par exemple, s'il fait trop froid, tu es dans ton lit, tu ne veux pas sortir, là, ça te prend quelque chose qui va le déclencher, peut-être ton alarme ou quelque chose. Y es el equivalente al helio de cuando hay eras glaciales, él va a poder hacer que los otros elementos reaccionen para salir de la era glacial. Es un poco como si tú estás en tu cama, hace mucho frío, no quieres salir de las cobijas, necesitas algo que te anime, que te haga salir, puede que sea tu alarma, puede que sea tu perro, algo. Well, that element that kickstarts us out of the super cold, it's the equivalent of like in the wintertime, like if you have a diesel truck that can't start, well, you spray ether into the intake system, and that's the kickstart to kick it, get it boosted out of the super cold and back into life. Comme par exemple, si tu as un camion à diesel l'hiver, il ne veut pas démarrer, ben là, tu vas sprayer un peu d'éther dans son système afin qu'il puisse comme, se réanimer. Un poco como si ustedes tienen un camión que utiliza diésel como combustible y que en el invierno no quiere arrancar, a lo mejor le van a echar spray de éter en el sistema para que pueda reanimarse. Now here on Earth, scientists identify helium's got no use, so hey, let's put it in balloons. Let's do stupid stuff with it. But it's a finite material that is being used up around the Earth. Scientists have made it known. They put scientists around the world put out a joint statement to the United Nations that they have to stop the processing of helium. Et ici sur Terre, les scientifiques disent, ben l'hélium, ça ne sert à rien, donc on peut l'utiliser pour faire des choses stupides, comme le mettre dans des ballons, dans des zeppelins, je ne sais pas quoi. Mais pourtant, il y a des scientifiques qui ont fait une lettre conjointe pour dire d'arrêter de mal utiliser l'hélium parce qu'on en dépend. Y es un poco como los científicos dicen, pues si helio no sirve de nada, vamos a utilizarlo para ponerlo en los globos, en los zeppelins y para cosas tontas así. Pero ahora hay un colectivo de científicos que están diciendo, dejen de utilizar el helio así porque dependemos de él para salir de las eras glaciales. Now, based on what was shared here tonight, which part of the moon would be subjected to super cold? Et basé sur ce qu'on a partagé ici ce soir, quelle partie ou quelle phase de la Lune serait super froid? Y cuando hablamos del super frío, estamos hablando de qué fase de la Luna cuando hablamos después de lo que compartimos. The side facing us or the side facing away from us? Le côté qui nous face à nous ou le côté qui est éloigné de nous. El rostro que nos ve a nosotros o el rostro que nunca vemos, que está alejado de nosotros.
away from us, her back. Le côté qu'on ne voit jamais, el lado que nunca vemos, su espalda. Remember that. Il faut se souvenir de ça, entonces hay que acordarnos de eso. Okay, who knows what NASA claims is on the far side of the moon, which is the reason why they want to go to the moon to mine this material? What is that material on the far side of the moon? Qui sait la raison pour laquelle NASA veut aller au côté qu'on ne voit jamais de la Lune et qui veut aller extraire un certain minéral de ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait de quel minéral qu'on parle? ¿Alguien sabe que la NASA quiere ir a explotar el lado que nunca vemos de Abuelita Luna, que es el lado de este lado? ¿Alguien sabe por qué quieren ir a hacer minería ahí y quieren ir a explotarlo? ¿Cuál es el elemento que quieren ir a buscar ahí? ¿Alguien sabe? Who knows? Just blurt it out. Si quelqu'un Anyone. si quelqu'un sait, allez-y, vous pouvez le dire. Si alguien sabe, no lo duden, lo pueden decir. Nobody? The element that NASA identifies is on the far side of the moon, which they want to go there to mine. Quelqu'un sait qu'est-ce qu'ils veulent aller extraire avec des mines. ¿Alguien sabe cuál es ese elemento que quieren ir a extraer con minas? O3. What's it called there? O3. Those on You know what it is? Just say it. Helium 3. Helium 3. El helio 3 es lo que quieren ir a sacar. Now, what's the difference between helium here on Earth and helium 3? Quelle est la différence entre l'hélium ici sur Terre et l'hélium 3 de la Lune? ¿Y cuál sería la diferencia entre el helio de la Tierra y el helio 3 de la Luna? There isn't much of a difference, but it does the same thing. Il n'y a pas une grande différence, mais il fait pas mal la même chose. No hay mucha diferencia porque de hecho su función es la misma. That extra boost that you need when you are super cold. Esa como animación que se necesita cuando uno está extremadamente frío. Cette espèce de réanimation qui est nécessaire quand que nous avons extrêmement froid. So yes, there are connections here on the far side of the moon in the line of thought of which you are speaking. Donc oui, il y a des conexiones du côté plus éloigné de la Lune dans ce que tu parles. Entonces sí hay conexiones con el lado más alejado de la Luna en relación a lo que hablas. All we have to do together is have a critical conversation, critical thought, discussion on this subject, not with astronomers or physicists, because these people are the dumbest people. We must have smart people discussing these things. Et tout ce que nous avons à faire, c'est avoir une conversation entre nous, pas avec des physiciens, d'astrophysiciens, astronomes ou je ne sais pas quoi, là, parce qu'eux, ils se croient les plus intelligents, mais c'est eux qui ont eu l'esprit le plus cerné. Donc, c'est entre nous que nous devons parler de ça. Y es entre nosotros que tenemos que tener ese tipo de conversaciones. Cuando escuchamos esto, pensamos que les corresponde a los científicos, astrónomos, astrofísicos o yo qué sé, y ellos se creen los más inteligentes, pero son los que han tenido el pensamiento más hecho túnel. Entonces, eso nos corresponde a nosotros. So the only thing here is, like we said, with these teachings, the rest of the world could easily conclude these teachings, easily. Science tells you this. Basic kindergarten level physics will tell you these things. Et avec ces enseignements de la Lune, on peut extrapoler des connaissances qui sont enseignées même aux enfants à l'école primaire. Y con estas enseñanzas de la Luna podemos hacer paralelos científicos a partir de la base del conocimiento que se le enseña a los niños, inclusive en la escuela primaria a nivel de física. Anyways, the thing here is to be exposed to the teachings, wrap your mind around it, let it sink in, and then have a critical conversation, a critical debate about these things. Donc, bref, le but ici, c'est d'avoir ces enseignements, de les absorber, de laisser décanter, puis après, avoir une réflexion critique par rapport à ce qui nous a été raconté. Y el objetivo de estas enseñanzas es que podamos
escuchar esa información, absorberla, dejarla asimilar y después poder embarcar en una conversación crítica acerca de todo aquello que se nos ha o no ha enseñado. Right now, we're allowing people who are unqualified, ineligible, to be able to be talking about these things, much less teaching other people about these things. They speak of these things in such a way that, oh, it's there like a resource for us to extract, for us to destroy. Never is it something for them to recognize what it truly is to work with conducively. Parce qu'en ce moment, on est en train de permettre que toutes ces discussions et les décisions qui vont se prendre se trouvent dans les mains de ces scientifiques qui se croient, qui savent tout, mais c'est eux qui disent, ah, mais la Lune, c'est des ressources, la Terre, c'est des ressources, puis d'ailleurs, ben, il faut les exploiter, les ressources. Donc, c'est eux qui sont en train de tout détruire. Y entonces tenemos que tener este espíritu crítico porque hoy en día pensamos, ay, pues son esos científicos, astrónomos, etcétera, que saben lo que hacen, no nos corresponde a nosotros, pero son ellos los que ven a la Tierra y a la Luna como recursos y en su forma formateada de pensar, los recursos son algo que se tiene que explotar y por lo tanto son ellos los que están destruyendo toda la vida. Once a person is exposed to these truths, Une fois que quelqu'un se fait exposer à ces vérités-là y cuando alguien es expuesto a estas verdades, then you will conclude that we are in a lot of trouble. vous allez conclure que nous sommes vraiment dans un grand trouble. Vamos a concluir que nos encontramos en un gran problema. That your moon dance must be with specific intent. Your moon ceremony must be with specific intent. Everything that every single one of us does from here on must be with specific intent to heal our Mother Earth within these realities. Et que quand on fait une cérémonie de la Lune, une danse de la Lune, tout ça doit être dans nos esprits, dans notre intention pour le faire vers une corrección. Y entonces cuando hacemos una ceremonia de la Luna, una danza de la Luna, toda esta información tiene que encontrarse en nuestros corazones, en nuestras mentes, para poder hacerlo con la intención de corregir toda esta verdad que ha sido aniquilada. Okay, so if you have anything else that we can conclude and then we'll move on. Si tu avais quelque chose d'autre pour conclure et continuer, si tenías algo más para concluir y continuar. If there's space for it, I have a question about time. Go ahead. I've been trying to make sense of time and thinking about like the next 7 generations, but also thinking about how generational trauma carries and moves energetically through time and through people. And I have this view of time being the present, sort of this all-encompassing, but also housing the past and the future, but also like housing ancestral DNA and memory, and then like the self, like where we create new memories. And I'm wondering if like that language or kind of shape pans out to anyone else's understanding, or what I could potentially be missing in that I'm not seeing. I don't know. So again, it's like the present time, all time, encompassing right now. And then there's also like the past and the future. And then there's also like ancestral memories and DNA, and then self, like your memories that you create, your energy that you're wiggling about. It's very small in comparison to everything, but that's how I picture time and trauma and energy moving through time. And that we're just conduits for it. Donc, il y a quelque chose de plus profond que tout ça me fait réfléchir, et il s'agit, quand on parle de ces générations dans l'ADN, et quand que nous parlons des traumatismes générationnels qui se sont évidemment passés dans le passé, comment que ça va se maintenir après ces générations ou se guérir après ces générations. Donc, avec tout ça, j'ai une impression il y a les souvenirs, la mémoire ancestrale, il y a le passé, et en même temps, il y a l'ici et le maintenant et ce que nous faisons, et il y a aussi le futur, ce que nous allons créer en tant que souvenir, en tant qu'action pour le futur. Donc, c'est tout ça ce qui me fait voir aussi cette interaction de la Lune avec l'ADN.
Y hay otra cosa más profunda que me hace reflexionar todo esto cuando hablamos de la luna que está en una posición y luego en la otra, de este ir y venir. Me hace pensar también en la forma en la que se viaja en el tiempo y cómo nuestros traumatismos intergeneracionales pasados nos afectan en el hoy y en el aquí, en el ahora, y cómo nosotros con estas memorias, con esos recuerdos, vamos también a ser influenciados y eso va a permearse en el futuro. Entonces hay nuestros ancestros, hay lo que hoy hacemos por el futuro y es cuando hablamos de trauma intergeneracional, hablamos del ADN y cuando hablamos de 7 generaciones en las que un trauma se puede cargar o liberar, me hace pensar en toda esta cuestión del tiempo. Gregorian or male dominant time El tiempo gregoriano o de dominación masculina. Quand on parle du temps grégorien, qui est de la domination masculine, is what has created the restrictions upon us, creating time, the concept of time, in our minds. c'est ça ce qui a créé la corruption de la percepción du temps dans notre esprit. Y son ellos los que han creado la corrupción del tiempo, de cómo hoy lo vemos en nuestra percepción. The best way to perceive is always through water. La meilleure façon de percevoir, c'est toujours à travers l'eau. Y la mejor forma de percibir siempre va a ser mediante el agua. So if we look through the perception of the water verse, Et si nous regardons à travers la perception de l'eau versant, ici vemos a través de la perspectiva del agua verso, Gregorian male dominant constructs of seconds, minutes, hours, days, weeks, years does not exist. toutes ces constructions mâles grégoriennes de secondes, minutes, heures, jours, semaines, ça n'existe pas. Entonces, si hablamos de todas esas construcciones corruptas del gregoriano, de hablar de segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, eso no existe. But it is the physical construct placed inside of our mind. It's de facto into our minds to keep us locked into a lie about time, to keep us locked into just a here and now in our lifetime and not to understand the continuum that we are. Mais c'est ça ce qui nous fait nous enfermer dans une perception de temps qui nous fait croire qu'il y a juste l'ici et le maintenant, nous séparant de tout le passé qui nous a créé, de tout le futur que nous avons à créer. Y es esa percepción corrupta que nos hace pensar que estamos encerrados en una cuestión de tiempo, que estamos en contra del reloj y eso nos hace pensar que nada más tenemos una vida en el aquí y el ahora y nos hace separarnos de toda la línea continua de vida que ha estado antes de nosotros para que lo hagamos por el futuro también. The Gregorian constructs of time are the restrictions. Alors, les construits grégoriens du temps, c'est ça les limites qui nous ont imposées. Entonces, el sistema gregoriano del tiempo es el que nos impone de facto los límites. And it is rooted in science that tells us about the structure of time, of past, present, and future. Et ça se trouve dans la perception de la science de ce qui est le passé, le présent, le futur, y se manifiesta en la percepción de la ciencia que nos dice qué es el pasado, qué es el presente y qué es el futuro. But even science doesn't believe that. Mais même la science ne croit pas à ça, pero incluso la ciencia no se cree a ella misma. And what exemplifies that today, right now, for every person on Earth, is in fact the James Webb Telescope. Et ce qui donne l'exemple en ce moment pour toutes les personnes sur Terre est en fait les photos du télescope James Webb. Y que nos da el ejemplo más preciso justo en este momento es estas fotografías que fueron tomadas por el telescopio de James Webb. So here we are in whatever here and now time that we're in, that anyone wants to imagine. Nous voici ici dans le temps que nous voulons imaginer. Estamos aquí en el tiempo que podemos imaginar. And the James Webb Telescope is looking back at us billions of years into the past, looking at it right now like it exists in the right now.
Mais le télescope James Webb est capable de prendre une photographie de nous il y a des milliards d'années et il peut le faire ici et maintenant comme si ça existait encore. Y el telescopio James Webb es capaz de tomar fotografías de nosotros hace miles de millones de años y lo puede hacer hoy como si eso todavía existiese. So it tells us anyone can conclude then easily, anybody with a half a brain could figure out that we are not in a linear time of past, present, and future. We are in a cycle where all time is there. Donc, tout le monde peut conclure que nous ne sommes pas dans un temps linéaire, comme quoi il y a du passé, du présent et du futur, mais que tout est cyclique. Entonces, no podemos decir que hay un tiempo lineal, como que hubo un pasado, hay un presente y hay un futuro, sino que efectivamente todo es cíclico. So quite simply, as you exemplify, understanding the cycles of Grandma Moon, Mother Earth, and our place within there gives us a bigger perception of all creation. It enables us to understand. Et tout ça pour dire que quand on comprend l'interaction entre notre maman Terre, notre grand-maman Lune et notre frère aîné le Soleil, ça nous donne une compréhension beaucoup plus grande du tout. Entonces, todo esto para decir que cuando comprendemos la interacción entre Mami Tierra, Abuelita Luna y Hermano Sol, nos da una percepción mucho más amplia del todo. But it's all that male dominant corruption that has screwed up the reality and de facto's in male dominant Gregorian time into your mind. Mais c'est toute la corruption de grégorien et tout ce qui va avec qui vous a imposé de facto ces perceptions linéaires du temps. Pero es la corrupción de la dominación masculina mediante todo lo que implica el calendario gregoriano y todo lo que conlleva que les impone de facto una percepción del tiempo que no existe. As a result, you are pulled out of the continuum and isolated into a small piece of time, getting you to believe in time. Et comme résultat, vous êtes extrait de la continuité du temps en vous plaçant dans un temps qui n'existe pas, qui est linéaire, en vous sortant du temps. Y lo que esto hace es que les hace salir de la continuidad del tiempo y les pone en una realidad alternativa que en realidad no existe y que esa es la corrupción del tiempo gregoriano. This is why everyone in the non-native world has been turned into subhuman. They are the most greedy. They are about themselves. They are not about the continuum which we are. They are about male dominant Gregorian corruption. Et c'est pour ça que tout le monde a été extrait de la continuité de la vie et tout le monde a été mis à juste se soucier d'eux-mêmes, à juste être pour l'argent, pour eux, complètement égoïstes parce qu'ils ne font plus partie de la grande continuité de la vie. Y es por eso que todo mundo hoy es un egoísta, todo mundo nada más se interesa por ellos mismos, nada más quiere dinero para sí mismo. Es decir, estas percepciones corruptas del tiempo hacen que la gente no pueda ser parte de la continuidad del tiempo y de la vida. So this has resulted in the ultimate imbalanced mind, which is a male dominant mind. Et c'est ça ce qui résulte dans le plus grand déséquilibre de l'esprit, qui est un esprit de dominación mâle. Y lo que ocurre es entonces un gran desequilibrio de la mente humana, porque la mente humana se vuelve ella misma de dominación masculina. It even turns women male dominant. Et ça fait que même les femmes soient mâles dominantes. To- Y hace que inclusive las mujeres se vuelvan dominantes masculinas. To where everyone in the non-native world only does for themselves. They no longer do for their children, for their grandchildren, for the faces yet beneath the earth. They are the greediest, most unworthy abomination to ever exist. Où tout le monde va faire juste pour eux-mêmes, ils ne font plus rien pour quelqu'un d'autre, pour leurs enfants, pour leur génération future. Ils sont ils sont dans la cupidité tout le temps et donc ils ne sont plus des humains.
Y lo que resulta son gente que nada más se preocupa por ellos mismos, que no van a hacer nada por el otro, que no van a hacer nada por sus hijos, por las generaciones futuras. Y estas personas, bueno, ni siquiera se pueden ya considerar como humanos. But the moon teachings, this is about reality. This is about the continuum. This is about love. It's our mother's heart. It's all about the life giver power, the life giver force in creation. It's love. Et les enseignements de la Lune sont complètement liés avec l'amour parce qu'il s'agit de la force de vie de la ligne féminine, il s'agit de l'amour de mère, de grand-mère, c'est en plein l'amour. Y cuando hablamos de las enseñanzas de la Luna es por eso que es regresar a esta percepción de la continuidad del tiempo, es hablar de la línea matrilineal, la línea femenina, la entidad femenina de Mamá Tierra, de Abuelita Luna, que es eso lo que nos da la verdadera perspectiva. Okay, we're going to have to move on. Any final closing statement you got? If not, we'll move on right away. Nous devons continuer. Est-ce que tu as quelque chose de final à dire? Hay que continuar. Entonces, ¿tienes algo final que decir? So is it safe to say that time is not linear, or just like this concept of time or whatever? That's like what I've come to believe, but yeah. Alors, est-ce que c'est sécuritaire de dire que le temps n'est pas linéaire? C'est ce que je comprends de tout ça. Entonces, podemos decir en toda seguridad que el tiempo no es lineal. Eso es lo que he comprendido de todo esto. Well, let's say this instead. Let's understand it like this. Linear is not time. Mais disons à la place, et comprenons-le comme ça, le temps n'est pas linéaire. No, how did you say it again? Linear is not time. Linéaire, ce n'est pas le temps. Entonces, comprendámoslo y digámoslo de esta otra forma. Lineal no es el tiempo. Yeah. I don't know if you grasp that, or if we need to expand on that. Je ne sais pas si ça se saisit ou il faut aller plus loin. No sé si se comprende o hay que profundizarlo. It's just to say that they tricked us into thinking that this thing is something else other than what it is, and they called it time. Tout ça pour dire qu'ils nous ont fait tomber dans le piège, qu'ils nous ont dit, ah, ben ça c'est quelque chose, mais c'est pas ça, puis ils l'ont appelé le temps. Todo esto para decir que nos hicieron caer en una trampa, es decir, nos dijeron, esta es una cosa, pero es otra, y nos dijeron, esto es el tiempo. Okay, so for the moon teachings part of tonight. We have the question from Jaramillo in the chat. Okay, let's go ahead. Cuestión de Jaramillo. Hablaban de una elongación, contracción de la abuelita Luna. ¿De qué manera podemos ocupar estas fuerzas en la multidimensionalidad humana? Y también, Jaramillo dit, vous parliez d'une élongation, contraction de grand-maman Lune. De quelle façon nous pouvons utiliser ces forces dans la multidimensionnalité humaine? So his question is, you were talking about an elongation and contraction of grandmother moon. In which way can we use these forces in the human multidimensionality? Okay, then this brings us to understand the cycle of our grandmother moon around our mother earth. Ceci nous fait comprendre le cycle d'interaction de grand-maman Lune autour Mère Terre. Eso nos hace comprender el ciclo de interacción de Abuelita Luna alrededor de Mami Tierra. Now, we can't see this right away until we start to examine it more deeply. Et nous ne pouvons pas le voir tout de suite jusqu'au temps qu'on va l'analyser plus profondément. Y es ese tipo de cosas que no vamos a poder ver inmediatamente, sino hasta que nos interesemos y tomemos el tiempo de profundizar más. But because today we live by that Gregorian time frame. Mais c'est à cause qu'aujourd'hui nous vivons avec le calendrier grégorien. Y entre otras cosas es debido a que vivimos dentro de los formatos del calendario gregoriano. But even just like 100 years ago and beyond, everybody lived by the cycles of the moon. Mais même il y a 100 ans, tout le monde vivait selon les cycles de la lune. Pero si no vamos tan lejos, siendo nada más hace unos 100 años, había muchísima gente que todavía vivía según los ciclos de Abuela Luna.
things like planting comes into sight. Des choses comme la plantation, par exemple, cosas como el hecho de plantar de acuerdo a sus ciclos, por ejemplo. And that's very general. We'll say at this time, the moon tells us to plant our garden. Et ça, c'est quelque chose de très général. On va dire, OK, la lune nous dit de planter notre jardin à ce moment-là. Y hablamos de cosas bien generales. Abuelita Luna nos va a decir, OK, ese es el tiempo de plantar esto y aquello. But when we follow the cycles of the moon and we understand their interactions, then we will see that, yes, it's garden season, but at the first quarter, you plant this. At the full or the new, you plant this. At the last quarter, you plant another thing. It tells you specifically within the female male as to when certain things are, when it's their time. Parce que la première chose qu'elle nous dit, c'est le temps de planter. OK, mais après, il y a le temps de planter pour ceci, puis après, il y a le temps de planter pour cela, parce qu'il y a la nouvelle et la pleine lune, donc il y a l'énergie féminine et masculine. Donc, elle nous dit quoi faire tout au long de la saison de plantation. Y Abuelita Luna nos va a decir, primera llamada, es tiempo de plantar, nos lo indica en la estación cuando la temporada llega. Pero después también nos va a decir, OK, es el tiempo de plantar esto y luego aquello. Es ella la que nos va a guiar a lo largo del periodo de plantación, porque no hay que olvidar que hay la energía femenina de la luna nueva, la energía masculina de la luna llena y lo que ambas conllevan. And it also tells you how to plan one of the most contentious issues that the world is confronted with right now, the human reproductive system. Et ça nous indique aussi quoi faire avec, en relation à une des choses les plus importantes et qui sont menacées d'ailleurs ce temps-ci, qui est le système reproducteur féminin-masculin. Y también una de las cosas que nos indica es un conocimiento que se tuvo y que ahora se ha perdido con tanta imposición de facto, que es la cuestión de la reproducción del sistema femenino-masculino, la cuestión de la reproducción que hoy de hecho está siendo muy atacado. If you were in a place like China, Si vous étiez dans un endroit comme la Chine, si estuviesen ustedes en un lugar como China, where the sexes are greatly imbalanced, où les genres, la quantité de femmes et d'hommes sont très déséquilibrés, en donde el género, es decir, la cantidad de mujeres y de hombres se encuentra completamente desequilibrado. you know, they honored male children more. So what ends up happening is they make sure they only nurture male children. So you have more males in the society now today, not enough females. So you have craziness happening in the males. Et vous savez qu'ils ont eu une politique de naissance comme quoi ils privilégiaient la naissance d'un garçon. Et donc, aujourd'hui, il y a une société complètement déséquilibrée qui devient complètement folle. Y si ustedes saben, privilegiaron el hecho de tener niños sobre las niñas y hoy hay un montón de hombrecitos y eso genera un gran desequilibrio en la sociedad que hace que la sociedad se vuelva loca. But knowing the cycles will tell you when to conceive. You can naturally select a male or a female child. So if you're in China, it'll do you a lot of good there to work with the moon in that way, to be able to have female children. Mais connaissant la question de la Lune, vous pouvez déterminer à quel moment vous allez avoir une interaction pour avoir une fille et à quel moment vous allez interagir pour avoir un garçon, ce qui vous permet de rééquilibrer la société quand elle se trouve en complet déséquilibre. Y la cuestión del conocimiento de Abuela Luna en relación a la salud reproductiva es que sabiendo los ciclos lunares ustedes pueden decidir cuándo procrear una niña o cuándo procrear un niño, lo que permite reequilibrar una sociedad cuando se encuentra en desequilibrio. And I will say that you moon dancers, after a while, you get familiar with these rhythms. You are even going to notice, you're going to detect, you're going to say when you're going to start off either on the left foot or the right foot, and you know you're going to be doing it because of the rhythm of the moon that you are in. Et je dirais surtout pour vous, les danseuses de la Lune, vous allez être capable de savoir à quel moment vous allez commencer avec le pied gauche ou le pied droit dans la danse. Vous le savez maintenant par le rythme, mais vous allez éventuellement le savoir par le rythme de grand-maman Lune.
Y yo les digo a ustedes, danzantes de la luna, que hoy ustedes saben cómo comenzar una danza, ya sea con el pie izquierdo o con el pie derecho, según el ritmo del tambor, y eventualmente ustedes van a saberlo hacer según el ritmo del corazón de la luna. But it expands into absolutely every part of your daily existence. Porque esto se expande a cada cuestión de su vida quotidienne. Et en plus, ceci va se répandre à chaque domaine de votre vie quotidienne. Even, it might even determine for you when you're going to do a specific dance, when you're going to do a specific ceremony. Ça va même peut-être vous dire quand est-ce que vous devez faire une danse spécifique ou une cérémonie spécifique. Y este conocimiento puede ir tan lejos que puede que les indique cuándo hacer la danza o cuándo hacer una ceremonia específica. And it will tell you at a specific time when you are going to be doing your moon dance, it's going to tell you, even though the moon is female, if you're in a male moon, you're going to start off with your male dancers. And depending on if you're in this quarter or that quarter, you're going to start off either on your left foot or your right foot if you're a male or a female in those times. Et avec cette connaissance-là, si vous êtes une danseuse, un danseur, ben peut-être si vous êtes dans la pleine lune, vous allez laisser que ce soit les hommes qui vont commencer. Et si vous vous trouvez au premier quart ou au troisième quart, ça va vous indiquer avec quel pied vous devez commencer la lune. Y después van a encontrar tantos detalles en cómo aplicar este conocimiento que tal vez si hacen su danza en la luna llena, puede que dejen que los hombres sean los que empiecen la danza porque es la energía masculina. Y también si se encuentran en el primer cuarto o en el tercer cuarto de la luna, puede que sepan con qué pie empezar a cierto ritmo o el otro. But for life givers, Mais pour les donneuses de vie, pero para las dadoras de vida, now once the life givers start being aware, physically watching the cycles of the moon, this is going to affect your own moon. You will be able to adjust your moon to, if you have a favorite moon, you might be able to, if you prefer, you might shift it from the new to the full. You might go on the quarters, knowing the importance of the halves, which they call quarters. Et si vous commencez à appliquer les connaissances de la lune sur vous-même en tant que donneuse de vie, vous allez être capable de rythmer vos lunes à vous avec le cycle de grand-maman lune et vous allez peut-être pouvoir aller plus vers la nouvelle ou la pleine lune ou vers le premier quart et le troisième quart, en fait, qui sont la première demi-lune et la deuxième demi-lune, mais les appelle des quarts. Y en cuanto vayan aprendiendo más a aplicar los conocimientos de Abuela Luna, van a saber que inclusive su propia luna va a poder entrar en armonía con los ritmos de Abuela Luna y van a poder inclusive mover su luna si la quieren más hacia la luna nueva o hacia la luna llena o hacia la primera mitad o la segunda que ellos llaman el primer y tercer cuarto. And overall in everything that really governs the entire human experience, Et surtout qui gouverne toute l'expérience humaine y sobre todo lo que gobierna la experiencia humana is the overall being in the cycle, knowing the cycle, being familiar with it, of knowing that you are in a female cycle and a male cycle. This then shows us, gives us a bigger perspective of creation. Tout consiste à savoir qu'il y a une lune féminine, il y a une lune masculine, donc il y a une énergie de deux côtés et c'est ça ce qui fait la créación dans tout. Y es muy importante cuando comprendemos que en la luna hay una energía femenina, hay una energía masculina y hay una transición entre ellas y que esos dos poderes son los que hacen la creación en todo. And whatever else each individual is going to be able to experience on their own. I might be able to push my experience to say, like on a scale of 1 to 10, maybe I'll push it to 6. You might be able to push it to 8, and then somebody else 9. This will mean collectively together,
we will have evolved to the highest level of 9. You wouldn't be at 8. I wouldn't be at 7. We'll be where the highest one is. We'll be together. Et dans ce type de connaissance, si ça nous appartient à tout le monde, dans le sens, c'est l'héritage de la continuité de la vie. Donc, si moi, je peux l'amener mettons, dans une échelle de 1 à 9 à 5, il y a quelqu'un d'autre qui va l'amener à 6, quelqu'un d'autre qui va l'amener à 7. Et quand quelqu'un va se rendre à 9, bien, ça va être avec cette hauteur d'évolution que nous, comme collectivité, allons nous trouver. Y la cuestión de las enseñanzas es como todo, estas enseñanzas son de todo mundo, es de lo que nos constituye, de lo que somos. Entonces, si yo lo puedo traer, digamos, en una escala del 1 al 9 a 5, pero alguien más la toma y la trae al 6 y alguien más al 7 y así hasta el 9, cuando lleguemos a ese punto de evolución, es sobre esa altitud que nos vamos a encontrar toda la colectividad. Okay, Emilio, that's his name, right? Jaramillo, no, that's his last name. Oh, okay. Jaramillo. Emilio, okay, I don't know if this answers your question sufficiently, but since your microphone isn't working, I don't know how we could really have a further back and forth on this. Et pour M. Jaramillo, on aimerait savoir si ça répond assez à votre question, mais puisque vous n'avez pas de microphone, ça va être quand même difficile à savoir. Peut-être si vous pouvez le dire dans le chat. Y para el señor Jaramillo, esperemos que esto responda lo suficiente a su pregunta. Este será el momento en el que tendríamos una interacción de nuevo para saber si está usted satisfecho con la respuesta, pero como no funciona su micrófono, sabemos que va a ser difícil. Entonces, no sé si gusta escribir algo en el chat. So I'll say that I hope that this answers your question. En espérant que ça vous satisfait y esperando que esto les satisfaga. But in the future, at any time, if you have anything that you want to add to this, you've got to go further question or a revelation, at any time, this is always an ongoing conversation with us. Et si à un autre moment donné, vous avez une autre question, vous voulez interagir, n'hésitez pas, vous êtes toujours le bienvenu pour venir poser toutes sortes de questions. Y si en un futuro tiene otra pregunta, tiene alguna duda, comentario o le llegó una iluminación que nos quiere compartir, siempre este espacio va a ser el más bienvenido para ustedes. Okay, so if there was something that I didn't address in there, then just type it in the chat and we'll come back to it. Entonces, si quiere escribir en el chat algo, le esperamos para regresar hacia usted. Et si vous voulez l'écrire dans le chat, nous vous attendons pour vous répondre. And in the meantime, we'll move on. Okay, if there's nobody that's got anything, any questions or anything further to say on this part about the moon teachings, then we're going to finish up with the moon teachings, which means we're going to stop the translation into Spanish and French, and it's going to go just into French now. Et s'il n'y a pas d'autres questions par rapport à cette partie des enseignements de la Lune, ça voudrait dire qu'on a fini avec cette partie-là et nous allons revenir à juste traduire vers le français. Y si no hay ninguna otra pregunta con respecto a las enseñanzas de la luna, eso sería todo por hoy y significaría que cerramos esta parte y que estaríamos regresando a traducir nada más en francés. Okay, so Should say thank you word to those that came and everything. oh yeah. Okay, we know that this was a special arranged thing, special invitation. So we say, muchas gracias to everybody. We're very excited to continue our relationship and to know where this takes your moon dances from here. Et pour celles et ceux qui sont venus de la part du groupe avec Abuela Mixcoatl, on vous remercie d'être venus ici. Nous savons que ceci avait été préarrangé justement pour qu'on puisse continuer avec nos échanges sur Grand-Maman Lune pour l'émission que nous avons. Donc, c'est un grand plaisir de vous avoir, puis on va continuer, c'est sûr. Y entonces, muchísimas gracias a todas y todos que vinieron de la parte del grupo con Abuelita Mixcoatl, por haber estado aquí presentes y por la interacción que tuvimos en el pasado, que fue esto justamente lo que nos permitió establecer este encuentro del día de hoy, por nuestras misiones respectivas, complementarias. Entonces, esperamos que vayamos a seguir teniendo esta interacción y ha sido un gran placer recibirles aquí en este espacio.
At the very least, we are very happy that people in this day and age are returning back to moon dance. Et on est évidemment super content de savoir qu'il y a du monde qui fait le retour vers les danses de la lune. Y por supuesto que estamos súper felices de saber que hay cada vez más gente que está regresando a las danzas de la luna. This truly is the beginning of returning back to matrilineal. Qui est en fait le début de revenir à la matrilinearité, que es de hecho el inicio de volver a la matrilinealidad. Yeah. So we look forward to hearing what's going to happen with you from here, and we'll put this in your ear. An open invitation to you for some time within the 9th moon. We are going to be doing our law recital, and we would be very happy if sometime in the evening, within that time frame, if you could share a moon dance from where you're at to us here, for the people gathered in law recital. Et donc, nous sommes super contents que vous soyez venus à nouveau, puis on vous présente cette possibilité. Bien, nous attendons d'autres interactions avec vous. Donc, nous allons avoir notre site de la loi à partir de la 9e nouvelle lune. Et si, ça peut durer jusqu'une lune. Donc, pendant ce temps-là, si vous puissiez pendant une soirée, vous connecter avec nous, puis nous partager peut-être une danse de la lune que vous faites, ben, nous serions les plus reconnaissants de ça. Y de nuevo, gracias por haber venido y les presentamos esto como posibilidad de continuar nuestras interacciones. En la 9ª luna nueva vamos a comenzar el recital de la gran ley de la paz. Y entonces les invitamos, porque esto puede durar tal vez una luna. Durante esa luna, la 9ª luna, si ustedes tienen una danza de la luna y que les gustaría compartirla tal vez en una noche, que podamos conectarnos para que ustedes nos puedan enseñar lo que ustedes hacen, eso sería algo ideal. For that, Edith will have further communications with you in email. Et pour ça, Edith va continuer à communiquer avec vous y para eso Edith va seguir comunicándose con ustedes. Mixcoatl has Okay, raised her let's hand. go. Mixcoatl, nous voyons que vous avez levé la main, allez-y. Vemos que abuelita Mixcoatl levantó su mano, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Solamente para agradecer esta extraordinaria explicación que nos acaba de dar nuestro querido jefe Stuart. La verdad, estamos muy agradecidos y pido el permiso, ya sé que es mucho el tiempo. Han sido 3 horas de esta extraordinaria explicación y también de esta extraordinaria traducción por parte tuya, mi querida Edith. Estoy y hablo en nombre de este grupo, de este consejo que estamos aquí, a nombre de también mi compañera y amiga Chalchumasa Rossi, que junto con ella estamos haciendo este movimiento que se llama, esta danza de luna, quiero comentarles, que se llama Olin Yolomestli, que es el movimiento del corazón de la luna. ¿Lo puedes traducir? Ya sé que está súper cansada, pero gracias. Claro. Donc, juste pour remercier immensément ces enseignements que le chef Stuart a fait pour tout le monde. C'est vraiment incroyable. C'est déjà 3 heures d'informations que vous nous avez données, donc c'est tellement généreux. Nous sommes tellement reconnaissants. Et aussi de la traduction, merci beaucoup. Et donc, juste pour dire que moi, ici, avec grand-mère Chalchumasa, nous sommes en train de faire ce mouvement qui s'appelle Olin Yolomestli. Olin Yolomestli qui veut dire la danse du cœur de la lune. And so just to say, thank you very much for this, for all of the teachings that the Chief Steward has just mentioned or told us. It is something completely incredible that we already had 3 hours of information, and all of this is a precious information, and also to appreciate the translation and to say that I am speaking here on behalf of the group that is here, and that me, along with grandmother Chalchumasa, we are doing this movement of the moon dance, and it is called Olin Yolomestli. That means the dance of the heart of the moon.
Y así es como nos podemos poner de acuerdo en una sesión cuando quieran. Más adelante podemos explicarles toda la cosmovisión mexica y anahuaca de la danza para que podamos pues valorar todo lo que nuestros ancestros tenían como información y todo este conocimiento que afortunadamente el jefe Stuart ha tenido a bien compartirnos. Muchas gracias. Et donc, c'est comme ça que nous proposons à un moment donné que nous puissions présenter un tout petit peu plus par rapport à la danse, justement, toutes les connaissances d'ancestralité qui s'y retrouvent, que c'est justement nos ancêtres qui sont chargés de préserver cette information que nous représentons dans la danse. Donc, à notre moment, il nous fera plaisir justement de vous montrer tout cela. And just to say, yes, the moon dance is something that is coming from the teachings of our ancestors. It is all of this ancestrality that is presented in the dance. So whenever it's possible, it will be our pleasure to be able to come back and to present to you the dance, because the dance has an intricacy of like how it is presented, where it comes from. So it will be our pleasure to do so. Así es que todos están invitados a que vengan el próximo marzo del 2023 aquí a la Ciudad de México para que puedan hacer esta danza que es una danza de unificación y de integración y de dualidades. Muchas gracias y gracias aquí al consejo que estuvo con nosotros, Gloria, Gris y Mario. Muchísimas gracias, Chalchumasat, y gracias a todos. Buenas noches. Et donc, merci beaucoup. Et donc, c'est une invitation aussi pour tout le monde à venir physiquement à faire la danse de la Lune avec nous, que nous l'avons prévu pour le mois de mars de 2023. Ça va se produire ici à la ville de Mexico. Donc, tout le monde est le plus invité. Et merci à toutes les personnes qui font partie du conseil aussi d'avoir été ici avec nous aujourd'hui. And so again, thank you very much. And it is also a great, like an open invitation for everybody that if you want to come and physically be here with us for the moon dance that we're going to be doing on March of 2023 here in Mexico City, everybody is more than welcome. And again, I very appreciated that everybody of the council was here. And thank you again for all of what was shared. Wow. Yeah, very beautiful exchange here tonight. And just one thing I have to correct. I am not a chief. I do not hold a title. I am quite simply a Wolf Clan representative. Oui, merci beaucoup. Puis c'est vraiment un bel échange. On s'en honorait que vous soyez ici. Et juste un petit truc pour clarification. Je ne suis pas un chef du tout. Je suis juste un représentant du clan du loup. Y muchísimas gracias, efectivamente es un bello intercambio, nos sentimos honrados de que estén aquí y tenemos ganas obviamente de seguir este intercambio y solamente una pequeña clarificación para no entrar en malentendidos. Yo no soy ningún jefe de ninguna manera, soy simplemente un representante del clan del lobo. This is the kind of thing here then that people should keep in mind. Anybody who's like moving with us in these circles, you know, Et c'est quelque chose que tout le monde devrait garder en esprit, qui bouge dans les mêmes cercles. Y es algo que todo el mundo debería de tener en su mente para quienes se mueven en círculos parecidos. That if you're one of these people that go on vacation, Si vous partez en vacances, par exemple, y si ustedes se van de vacaciones, por ejemplo, don't go on vacation. N'allez pas en vacances, no se vayan nada más así de vacaciones. Go on a work. Allez travailler, váyanse a trabajar. So if you were thinking of going to Mexico on vacation, no, go to Mexico on a work at the time of what she is speaking of in March of 2023. Donc, allez pas en vacances. Si vous vouliez aller en vacances au Mexique, n'allez pas en vacances tout simplement, mais allez au boulot pendant le mois de mars 2023. Entonces, si querían ir, por ejemplo, de vacaciones a México, no se vayan nada más así, sino que vayan a trabajar el mes de marzo de 2023. You know, maybe this might change, who knows, it might change the practice of the corruption of vacations. Et peut-être que ça va même changer la pratique de la corrupción de vacances. Y puede que inclusive cambie la práctica de la corrupción de las vacaciones. Then when you go somewhere on vacation and that's all your mind is there for, oh, you're not doing nothing, you're going to relax, that's it. Well,
normally when people go on vacations like that, it's destructive one way or another. Et ben, c'est sûr que le monde, parfois, il veut aller juste ailleurs, mais si on considère tout ce que ça implique pour que quelqu'un qui s'en aille en vacances, ben, ça fait partie de la destrucción qu'on inflige a notre mère terre. Y por supuesto que hoy en día la gente va a decir, tenemos que salir, tenemos que ir a algún lado, ir de vacaciones, pero cuando consideramos en realidad todo aquello que implica que alguien se vaya en vacaciones es parte de la destrucción que le estamos infligiendo a nuestra madre tierra. Let's see if we can adjust our travels to be not times of like nonsense or whatever, but times of interconnectivity and work where we can travel from like one hemisphere to the other and be working within the ceremonial cycles with the people. This should be our way of movement for things such as vacations. Et si nous décidons que nous devons aller ailleurs, ben à ce moment-là, voyageons peut-être dans l'hémisphère pour aller créer du réseautage entre les différents endroits afin de créer ce corridor. Faisons cela alors. Y si nos tenemos que mover porque hay algo que tenemos que hacer, bueno, movámonos hacia un lugar en el que vamos a poder interactuar con gente con la que vamos a poder crear redes, con las cuales vamos a poder crear canales de comunicaciones para recrear este corredor. So this actually answers the question of what his last name was, Jaramillo. Jaramillo. It answers the question of what he asked earlier. How does this the everyday lives of us? Et donc, ça répond d'ailleurs à la question de M. Jaramillo de comment que ça affecte nos relations multidimensionnelles humaines. Entonces, es como un poco responde también a la pregunta del señor Jaramillo de cómo esta interacción afecta la multidimensionalidad humana. This is the first time, as a result of moon teachings, that we're addressing something like this about movement of people for things such as like vacation and stuff like this. So moon teachings does affect every aspect of the human experience. Et c'est aujourd'hui la première fois qu'on aborde la question de mouvance entre les gens à la place que ce soit des vacances, que ce soit quelque chose de productif, de travail, de création de relations entre les gens. Donc, c'est les enseignements de la Lune qui animent ce type de conversation. Donc, ça fait vraiment un grand changement. Y de hecho, es hoy la primera vez que estamos hablando de este tema de, en lugar de irse de vacaciones, ¿por qué no irse a trabajar para generar vínculos que van a reconstituir la identidad, la protección de la tierra, etcétera? Entonces, es la prueba viviente de cómo las enseñanzas de la Luna logran efectivamente esta multidimensionalidad humana. Where in Mexico is this taking place in March of 2023? In Mexico City? Sí, es en un lugar que se llama Tepozotlán, muy cerca de la Ciudad de México, a 1 hora de la Ciudad de México, y en un lugar muy hermoso que se llama Lanzarote. Es un lugar donde hay un árbol muy grande, que es un ahuehuete, y de él emana el agua de este manantial, y justo hay pozas, hay albercas. Entonces también vamos a trabajar con el agua de la luna. Et tu as demandé où que ça va se passer, et moi je croyais que c'était à la ville de Mexico, mais Mixcoatl répond, Stuart preguntó que dónde iba a pasar y yo pensé que era en la Ciudad de México, pero ahora Mixcoatl responde, ça va se passer à Tepoztlán, qui est une ville vraiment proche de la ville de Mexico, et ça va se passer où il y a un grand arbre qui est un ahuehuete, qui en fait se trouve là où il y a la source de manantial de l'eau là-dedans. Donc, on va carrément travailler avec l'eau de la place, avec la lune. And it's going to actually happen in Tepoztlán. That is a place that is really close to Mexico City. And it is going to be where there is a tree that is an ahuehuete tree. It's a huge tree. And it is actually where there's a source of water, a water source. So we are going to be literally working with the waters of our grandmother moon at that time. Maybe, well, not maybe, we can work on this to do a joint thing, and as many people who can for the water. Peut-être nous allons pouvoir travailler simultanément à ce moment-là, partout pour l'eau. Puede
puede que podamos organizar un trabajo conjunto en el momento en el que ustedes van a hacer su danza en todos lados por el agua. And this might be something, I'll just throw it at you, something to think about. We're working on something right now that is about water to teach. That's a virtual teaching mechanism. And it goes with the 13 cycles of our grandmother moon. There is a possibility here that maybe the dance that you are going to do in March can be incorporated with these water teachings. It's something for us to work on together. Correction, I said Tepoztlán, but it's Tepoztlán. Corrección, dije Tepoztlán, pero es Tepoztlán. Correction, j'ai dit Tepoztlán, mais c'est Tepoztlán. Stuart, il dit que nous sommes en train de travailler sur un projet sur l'eau qui pourrait simultanément, éventuellement, peut-être incorporer des enseignements de la danse de la lune aussi. Y Stuart dice que estamos trabajando ahorita en un proyecto para presentar enseñanzas acerca del agua que se va a basar justamente sobre el caparazón de la tortuga con 13 ciclos como abuela luna y que tal vez dentro de esto podríamos incluir enseñanzas acerca de la danza de la luna. Okay, so any final statements, closing statements, anything you'd like to make, address to everybody, and then we're going to have to move on. Donc, s'il y a quelque chose de final que vous voudrez dire, allez-y, et sinon, on va continuer après. Y si quisiera decir una última palabra, abuelita Mixcoatl, para terminar, y si no, después vamos a continuar. Yes, it'll be a pleasure to work with you with your knowledge and all your teachings. Thank you very much indeed for all your messages. Thank you and see you soon because we need to work together in this moon dance. Thank you very much. Good night. Et merci beaucoup de tous ces enseignements-là et certain qu'il va falloir qu'on se voit bientôt parce que il est important que nous travaillons ensemble au sein de la danse de la lune. Y abuelita Mixcoatl dice muchísimas gracias y por supuesto que vamos a tener que seguir viéndonos porque es evidente que vamos a tener que trabajar juntos y también en la danza de la luna. Well, this is a really beautiful connection and really looking forward to what could come out of this. Il s'agit vraiment d'une très belle connexion et nous avons déjà hâte à voir qu'est-ce qui peut en sortir de ça. Y bueno, se trata de una conexión súper bella, ya tenemos muchas ganas de ver todas las posibilidades que pueden emerger de aquí. Even if we never got to work together, if we never seen each other, just the fact of having these connections to different peoples around the world who are doing such things, this makes our life more richer. It improves our human experience. Et même si on ne se voyait jamais, si on n'était jamais capable de se rassembler ensemble, ben ça déjà, le fait de savoir qu'il y a d'autres personnes qui font ce type de travail, ben ça enrichit la vie, ça nous rend déjà plus heureuses et heureux. Y tal vez nunca seamos capaces de vernos los rostros, tal vez nunca podamos estar juntos físicamente, pero simplemente el hecho de saber que estas conexiones existen, que hay gente que está haciendo este trabajo, ya nos hace más felices. Okay, so, sorry. We're officially out of the Spanish translation for tonight. Donc, nous sortons officiellement de la traducción vers l'español ce soir. Entonces, dejamos de hacer la traducción al español oficialmente a partir de este momento. Gracias. So just everybody, if you've been with us, for a while, you know our conversations that they're ongoing, the things that we discuss, and that we've been doing these things from English to French, from English to Spanish. And so it's logical evolution that these things eventually would end up in the same space and time together to address things together. Et nous savons que ça fait depuis un moment que nous faisons des zooms vers le français, que nous faisons des zooms vers l'espagnol. Donc, c'était tout à fait naturel qu'éventuellement, ça allait comme se lier ensemble parce que le travail se rétrécit. En fait, tout vient ensemble. Oh, sorry, I got really tired there. What time is it? What are we at? It's 10:19. 10:19. Okay, we got 40 minutes left. We got as far as I know, there's two things we got to adjust. We're going to go to the easiest one first. And this is the thing that Merrick had sent. But
but was that sent email or? Yeah, and he raised his hand, so I guess that he's ready to address it. Oh, so. okay, Merrick. Yeah, okay, I didn't see, so. Yeah. Donc, la première chose, nous avons deux choses à adresser. La première, c'est Merrick qui avait envoyé une question via courriel et on lui avait demandé s'il pouvait venir la présenter ici, puis il est déjà prêt pour le faire. Alors, vas-y, Merrick. All right. Gwigwe, Merrick Yojats, Yonjat Ampala, Yonjat Anutna, Yotiskadewige. So I introduce myself. My name is Merrick. I'm the son of Paula, and I'm under the temporary protection of the Bear Clan. Donc, bonsoir, je m'appelle Merrick, je m'introduis. Je suis le fils de Paula et je suis sous la protection temporaire de le clan de l'ours. And so, yeah, to follow up with my question from my email, I'm asking to throw myself at the roots of the Great Tree of Peace and to join the law recital for the ninth moon. Donc, je demande, j'aimerais me lancer au pied de la grande paix, de la grande arbre de paix et joindre pendant la 9e lune pour la récitation de la grande loi de la paix. I guess I could elaborate a little bit. I've assessed over the course of my life the, we'll call it, I guess, the non-native world that I grew up in. And I've concluded it's not a path forward that's viable. I think both for humanity to continue along and also for myself to be able to stay okay living within. Donc, juste en bref, pour élaborer un petit peu, j'ai analysé le monde non autochtone dans lequel je suis né et j'ai décidé que ce n'est pas une trajectoire qui est bonne pour l'humanité ni pour moi-même et ma santé. So yes, I am looking for further instruction and for permission, and I want to learn all that I can about the Great Law of Peace. And so that's my question, is to join. Donc, c'est ça. J'aimerais apprendre tout ce que je peux à propos de la Grande Loi de la Paix et je demande à rejoindre cet été, tôt. This is very, what's the word here? Very revealing, very telling, very timely. C'est vraiment très révélateur, très incroyable et avec un très bon timing. I can't come out right and tell people, this is what you got to do. Do this, do that. I generally don't do that. I'm not comfortable with doing that. Moi, je peux pas venir et dire aux gens, hey, faites ci, faites ça. Moi, je me sens vraiment pas à l'aise avec ça. Je peux pas faire ça. So mostly what I'll do is I'll speak in generalities that applies to everyone. Et le plus que je vais faire, c'est comme parler en généralité qui applique à tout le monde. And I won't say, well, for you, this is specifically what you got to do. Et je ne vais pas dire, OK, pour toi, là, c'est exactement ça ce que tu vas faire. But it is placed there in the generality that anybody can extract. Mais c'est mis là en généralité pour que tout le monde puisse l'extraire. And then apply it in their life. Et après l'appliquer dans leur vie. Okay, so this is what we've been identifying. We've been identifying to the people of the process that they have to take. Et c'est ça ce que nous avons fait, identifier les pas que tout le monde a à faire. And we've identified that basically at this time, this is the last ditch effort. Et nous avons identifié que ça, c'est le dernier effort de tous les efforts. Là. I could only compare it to this to give you the sense of it.
Et je peux juste le comparer à ceci pour comme vous donner le sens de ça. You want to go on vacation somewhere, so you call the airlines and they tell you they're fully booked. Vous voulez aller en vacances à quelque part, vous arrivez au comptoir de ligne aérienne, puis vous dites non, tout est plein là. But they say you could always come to the terminal, and that if somebody doesn't show up, you can put the first come based on a first come, first served basis. If your name is there, then if nobody shows up, then you could get on the plane. Mais ils vous disent, si tu viens te présenter à attendre pendant la journée, puis si à un moment donné, il y a quelqu'un qui n'arrive pas, ben, sur la base de premier arrivé, premier servi, ben, tu peux peut-être embarquer dans l'avion. So this is basically what the throwing yourself at the base of the tree is. Donc, c'est pas mal ça ce que ça veut dire de te jeter à la base de l'arbre. All spaces have already been reserved. Tous les espaces ont déjà été réservés It's already all spoken for. et c'est tout déjà pris là. Now, you want to go to that place. Et tu veux aller à cet endroit-là. So it's kind of like throwing yourself at the mercy of the process, Donc, c'est un peu comme te jeter à la merci du processus, throwing yourself at the base of the tree. de te lancer à la base de l'arbre. And so if there is a space, and if you can, if a space opens up, and if you are strong enough, and if you are eligible, and if you meet the criteria, Et donc, s'il y a un espace et tu es assez fort pour avoir la patience d'attendre et que tu remplis les critères, then the person could be pulled right into that tree. à ce moment-là, la personne pourrait être menée vers le centre de l'arbre. So you didn't have to do this. Donc, tu n'avais pas à faire ça. You didn't have to request like this, Tu n'avais pas à demander comme ça. but it is the proper way to request. Mais c'est la façon correcte de le demander. This is what we have been identifying. Et c'est ça ce que nous avons identifié. Okay, so you're the first one who really got the gist of it. C'est vraiment le premier qui l'a saisi comme il faut. And so for this, we are not the tree. Et pour ça, ben, nous ne sommes pas l'arbre. We cannot say, you cannot sit at the base of this tree. Nous ne pouvons pas dire, toi, tu ne peux pas t'asseoir à la base de l'arbre. We can say that everybody has a right to trace the white roots of peace to the base of the great white pine. Nous pouvons dire que tout le monde a le droit d'aller chercher les racines de l'arbre jusqu'à la base du pin blanc. And if their heart and mind is pure, Et si leur cœur et leur esprit est pur, and if they're willing to listen and abide by the rules and laws of the Longhouse, et qui sont prêts de se aligner et d'écouter les directives des règlements de la grande loi de la paix de la maison longue, then that person may sit at the base of the tree. cette personne-là pourrait s'asseoir à la base de l'arbre. But that's how that person gets by us. Mais c'est comme ça que la personne passe par nous. It doesn't necessarily mean they'll get by the tree, Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont arriver à l'arbre, but these are the steps. mais ce sont les pas. And so for this, we can only say to you that, yes, you have done everything that is, that would be required or, required. Et pour ça, nous disons que oui, tu as fait absolument tout ce qui était nécessaire. And so we can only say that if there is any kind of things that would prevent you, well, then we don't see these things. We can only go based on what we do know. And therefore we can say, yes, that you are welcome to attend in the law recital. Et nous pouvons dire que, bon, à ce moment-là, tu as tout fait ce qu'il fallait faire. Et donc, oui, on peut te dire que tu es le plus bienvenu à venir assister au récital de la loi. Now, attending and the process of throwing yourself at the base of the tree is, in fact, two different things. It's a two-tiered thing. Et le fait de venir au récital de la loi et de te lancer à la base de l'arbre sont en fait deux choses différentes. So for that, when you get here, should be a couple of days in advance. Et pour ça, quand que tu vas venir ici, l'idéal, ça serait que ce soit un couple de jours avant. Then you and anyone else in the same category as you Et après toi, et n'importe qui veut qui se trouve dans la même catégorie que toi,
will be given like an orientation type of thing, you know. Va recevoir un type d'orientation, si on veut l'appeler comme ça. So, yeah, until then, we could just say that we're very happy to hear that you have taken these steps, this initiative. Et jusqu'à là, ben, nous pouvons dire que nous sommes très contents que tu as pris ces pas, cette initiative. When things aren't told to you specific, when it's kind of general, it's left for you to figure it out. Quand que les choses ne te sont pas dites directement à toi, là, mais que c'est laissé dans le spectre général, ben, ça t'appartient de diviser. Because the good thing can't be a template that's put over you and you just comply with the template. Parce que la bonne chose n'est pas juste comme, OK, voici le gabarit, puis t'y rentres, là. The good thing, of course, must come from you. Mais ce qui est bon doit venir de toi. And so this is this step that you have taken. This is that effort. It's the proper step that you have taken. You've extrapolated it out of everything that was presented, then you present in the proper way. Et c'est ce pas-là que tu as pris, tout a été présenté et c'est toi qui l'as compris et qui as saisi qu'il fallait le présenter comme ça. So we look forward to seeing you then at least a few days before the night moon. Donc, nous avons hâte de te revoir quelques jours avant le début du récit. To know that this gives you a different status. Et de savoir que ça te donne déjà un statut différent. There's going to be, while you're here, you're going to see non-native people just showing up at different times, you know. Some will be here for a few days. Others will just show up for a half a day and leave. You know, there'll be a lot of non-native people that will be coming and going. There'll be some native people who will be coming and going. But this gives you a status different than all. Et lorsque tu vas te trouver ici, il va y avoir autant des autochtones que des non-autochtones qui vont venir peut-être une journée, un couple de jours, vont partir, mais ça te donne toi un statut différent de tous les autres. You are of legal standing. Tu as une position légale. So it's kind of like this. We've always said this about Mexico. They're the beggars at the gate of the castle. Et c'est un peu toujours ça ce qu'on dit du Mexique, que ce sont eux comme les mendiants qui se trouvent à la porte du château. Now, they are there just by mere fact of that they're there. Et ils sont là parce qu'ils sont physiquement là, parlant. Which doesn't give them any status at the gate of the castle. Ce qui leur donne aucun statut à la porte du château. But if there is a request, it's sort of like somebody requesting for like immigration or something. Mais s'il y avait une demande, comme quelqu'un qui demanderait une immigration, un statut d'immigration par exemple. The moment that happens, that person has status. Le moment que ça va se passer, la personne va avoir un statut. Meaning legal standing. En voulant dire une position légale. So, okay, I won't say anything more on this, just that very happy in the steps that you've taken. Donc, je ne vais pas rien dire d'autre à part de dire on est content des pas que tu as pris. So everybody else who's here tonight and anybody who's going to maybe see this in the next moon and a half. Donc, tout le monde qui est ici, puis s'il y a du monde qui va regarder ceci, la prochaine lune, la lune et demie qui s'en vient. You know that Merrick will be attending the law recital under a different status than most people who will be present. Vous savez que Merrick va assister au récit de la loi dans un statut différent que la plupart d'autres qui seront là. Okay, now we'll go unless there's any further questions or anything you got on this. If not, we'll move on. Et donc, merci beaucoup. Au moins qu'il y ait d'autres questions ou commentaires que tu veux faire à part ça. I think I have many more questions, but I think the answers will come in time. Thank you very much, Nyawagoa. I'll see you soon. Donc, j'imagine que j'imagine que j'ai encore des questions, mais il y a beaucoup de temps pour des réponses. Donc, merci beaucoup, Nyawagoa, et on va rassembler à bientôt. Donc, merci. What he just did here, does anybody know of a parallel? Anything that you can think of that this parallels, an example? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait faire un parallèle de ce qu'il vient de faire ici? Si quelqu'un peut donner un exemple.
Anyone? Quelqu'un? I was thinking about when Celine was asking at the on the street. She asked to be starting the recital for the Life Givers Nation. Is it a parallel? No. 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 Okay. Sorry. A parallel within law. Franck dit que si c'était l'équivalent quand que Céline s'est présentée au bord de la rue ici avec le feu allumé pour demander la constitution de la nation indonésienne de vie, la nation indonésienne de vie, puis Stuart dit non, il faut que ça soit en parallèle dans la loi. Reconciliation. La réconciliation, dit Aloysius, reconciliation. Yeah, it's in that line. But within law, what this is the parallel, what the similarity is, since we're here in this social media medium. C'est dans cette ligne-là de la réconciliation, mais ce qui est l'équivalent ici, puisque nous sommes dans ce médium des médias sociaux. So in real life, like it would be the equivalent of like when we went, if you recall, when we went to Innu territory. Dans la vraie vie, ce serait un peu l'équivalent de quand nous sommes allés, si tu te souviens, au territoire Innu. What do you do when you go to someone else's territory? What is the proper way to approach? Qu'est-ce que tu fais quand que tu vas dans un territoire de quelqu'un d'autre? Quelle est la façon correcte de s'approcher? Anybody? Quelqu'un? It's a peaceful treaty. Le traité de paix, a peaceful treaty? Yeah, it's in those lines. The proper way to approach, if you go to another nation, is you go to the edge of their territory and you set up your campfire there and you wait for them to come and to inquire as to what your business is in their territory. Donc, si vous allez à notre territoire, la façon adéquate de faire, c'est de rester aux limites de leur territoire, de ne pas aller plus loin et d'attendre à ce que ce soit eux qui vont venir pour demander ce qui se passe, ce que vous faites là. And so this is the proper way. You are not to go into their territory until they come and inquire, what is your business? And once they determine that, oh yeah, okay, you're all right, then they invite you into their territory. Et c'est exactement ce qui se passe. La façon adéquate, c'est de ne pas aller dans leur territoire, mais d'attendre patiemment à ce qu'ils arrivent. Et quand ils vont arriver, bien, ils vont vous poser des questions de c'est quoi que vous faites dans leur territoire. This is how to be unintrusive. Et c'est comme ça, comment être non intrusif. It's something that most people don't think about because they just go. They don't think about being unintrusive. C'est quelque chose à laquelle la plupart du monde ne réfléchit pas parce que tout le monde fait juste aller. Il ne se pose pas la question. Okay, so yeah, all right. Since that was it, we're going to move on. Et puisque c'était pas mal ça, on va continuer. Okay, time-wise, what do we got? It's 10:38. 10:38, we got 20 minutes. In this 20 minutes, the thing that we were supposed to address now was Serge's request, what he put forward, and that was about land transition from back into native titleship. Et la question qui reste, c'est quelque chose demandé par Serge, une lettre pour faire un transfert de terre vers les Autochtones. Okay, let's see how far we get on this. Let's just jump right into it. Et voyons combien loin qu'on s'y rend. Donc, allons-y. We got a letter that we're working on, that we're using as a foundation that we had for land transfer for Native people back into transfer their land back to the Longhouse. Et nous avons comme base une lettre que nous avions déjà faite pour les Autochtones afin de retransférer leurs terres au sein des données de vie de la Maison Longue. Okay, so do we have that? Yeah, Angel took the care and time to type that document from the Eagle's Cry into digital world. Et Stuart demande si nous avons cette lettre-là. Je dis oui. Angèle a pris le soin et le temps de prendre la page du papier de Eagle's Cry et il a tapé ça avec ses petites mains et il l'a transféré dans le monde digital. Okay, let's see it then. Donc, allons le voir.
We're gonna see what kind of adjustments we gotta make to it apply for non-native people to transfer their land. Donc, on va voir quel type d'ajustement qu'on va devoir faire afin que les non-autochtones puissent transférer leurs terres aux autochtones. So, where is it? Do you share it or I share it? Because I didn't know I would. Well, I was not ready. I thought you were doing it. Okay. I'm going to take it. I'm trying to remember where did I put it. Okay, I have it. On ne s'était pas parlé, on ne savait pas c'est qui allait le faire, donc on s'attendait à ce que ce soit l'autre qui le fasse. Because usually you type, so. Parce qu'habituellement, c'est Edith qui tape. Oh, nice. Okay, I'm gonna have to go close up and look at it. Il va falloir que Stuart s'en aille jusqu'à la télé pour voir ça un peu plus proche. Okay, we're gonna put a line at the beginning. On va mettre une ligne au départ. Where? Who's typing? Angèle, but the line is already there, so I don't know what line it is. No, we're gonna write another line. Oh, OK, on va écrire une ligne avant ce paragraphe premier qui est là. So yeah, just push that down one line. Donc, si tu peux descendre ça. Okay, I, and then a blank space. Donc, je, espace, ligne. Sorry. As a citizen of Canada presiding within the province of blank, En tant que citoyen du Canada qui habite dans la province de, attest to the fact témoigne du fait que that I am a legal land owner je suis un propriétaire de terre légale within the Canadian land regime, dans le régime de terre canadienne. within the Canadian land regime structure. Yeah, okay, let me read this. Okay, I, as a citizen of Canada residing within the province of, attest to the fact that I am a legal landowner within the Canadian land regime structure. As of, and put a blank, and that would be for the date that the person became the owner of that land. Et après, il faut inclure la date à laquelle ils sont devenus des propriétaires. Okay, wait. I, somebody, as a citizen of Canada, residing within the province of whatever, attest to the fact that I am a legal landowner within the Canadian land regime structure as of blank. There's got to be a blank there for the date. Okay, that'll be understood. Yeah. Okay, this is just right now for a rough, like a rough thing. So yeah, once we get it all done, then we'll have to like refine it even more. Donc ça, c'est vraiment pour le début sommaire, là, mais après, il va falloir le raffiner un peu plus. Okay, wait a minute. I, as a citizen of Canada residing within the province of Alberta, attest to the fact that I am a legal landowner within the Canadian land regime structure as of this date. Okay. In accordance with the official reconciliation policy of Canada, En accord avec la politique officielle de réconciliation du Canada,
Okay, now we might have to restructure this, so I'm just gonna say a whole bunch of stuff, type it there, and we'll see how we can fit it. Là, il va falloir peut-être qu'on pourrait ajuster cela. Donc, voyons comment que ça va se faire. Okay, in accordance with the official reconciliation policy of Canada, Avec la politique officielle de réconciliation du Canada, I I cannot own land je ne peux pas posséder de la terre that is the okay, what's the word here? Not ownership. That is the can't say trusteeship. That is the I cannot own land that is the I cannot own land that is the title ship of the original peoples. Je ne peux pas posséder de la terre qui est de laquelle les peuples originaires sont les détenteurs, détentrices officielles, As it would be puisqu'il s'agirait de would be as it would be perpetuating perpétuer the land theft process of colonization. le processus de vol de la colonisation. Subsequently, this is a new paragraph. Comme un nouveau paragraphe de l'or, In accord with reconciliation, en accord avec la réconciliation, I, and then that line, just bring that line up to there and change wishes to wish. je, et après tu peux continuer avec la ligne, souhaite, You said what instead of wishes? wish. Wish. Sorry, thanks. Wish to make a transfer of trusteeship of, take out that acre lot of land and turn it into a blank. On va enlever l'acre de terre puis le rendre une ligne, un espace, Known as, and a blank right after that, connu en tant que, puis un espace après, which is currently in my trusteeship qui est couramment dans ma trusteeship possession, located between the property qui est localisé entre la propriété of de and blank, yeah, of blank and blank. Okay.
this has to change a little bit because this was just for natives. Since it is known to our people that no one can own the land, agrees to not presume to be able to turn over the titleship they cannot have, but simply turn over the responsibility as caretaker of said lot. Okay, since it is known, take out to our people. Puisque c'est connu et enlève pour notre peuple, Since it is known that no one can own the land. que personne ne peut posséder la terre. Wait, what happened? Where do we go? C'est passé. Since it is known that, oh, let me fix this thing. Okay, see what? Okay. Where am I at? Since it is known that no one can own the land. Okay, since it is known that no one can own the land, I agree. Je suis d'accord. To not presume to be able to turn over a titleship that I cannot have. De ne pas prétendre de avoir un titre de possession que je n'ai pas. But simply turn over responsibility as caretaker of said lot to blank. Leave the giving there. Just put a blank in front of it. Lot 2. To the, right after to, put the in front of the line. The, right after that line, put nation. Wait. Of, and then blank. Nation should be capitalized. Oh yeah, nation should be capital. Mais tout simplement de retourner la responsabilité en tant que protecteur de cette partie de la terre à la nation. Okay, that line in between giving and the, you could take that line out. Giving the full responsibility of take out being of caretaker and type of care. Wait, given the full responsibility of caretaker of said lot and giving okay, that next part, giving the full responsibility of caretaker of said lot back to the original people. Of the said nation. And the rest of that, you can take out the rest of that paragraph. Doesn't apply. It shall be known that the land will always belong to the people of the Longhouse. Okay, wait a minute. That can't apply there because this has to be a form document for anybody right across the country. So it shall be known that the land will always belong to okay, after where it says the people of the Longhouse, type put or
it shall be known that the land will always belong to the people of the Longhouse, or the people of, and then a blank. Okay, the people of, and that no individual will ever have the right to sell, trade, or barter any part of territory to any person, organization, or government institution that is not eligible to possess land for whatever reason under the guidelines of the, yeah. And Guyana, go to Guyana, Serde, Guyana, Serde, Skana. Yeah, all one word, Guyana, Skana, go. Put a apostrophe, yeah, right there, yeah. If should ever breach these conditions, this transfer will become null and void. Okay, that can be taken out. All of it? No, just that paragraph. This? Yeah. For all suitable purposes. Before this line or after? No, it's underneath the 2 lines down from there. Suitable purpose. Okay. Purposes. Outside of, the of has to be fixed. Outside of. All suitable purposes outside of. Okay, take that out, outside of Confederacy business, take that out. For all suitable purposes on this day, yeah, blank, 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 blank. Sanctioned in the traditional council of the blank nation. That blanking nation. You put all kind of expletives there. That damnation. Damnation. Okay. Of the nation. Of the. Take out 5 nations. And put blank there. Leave Confederacy. Yeah. This will remind other people that they're still part of confederacies. In peace and friendship, okay, let's put on the bottom the way that we sign it. So just put blank clan representative. Blank traditional council. Blank. Okay, let's see. So let's see. Stuart Maya would go there. Wolf Clan representative, Ganyankahaga Traditional Council, Ganawagi. And then put it on underneath another blank and then territory. In the blanking territory. So blank, blank, blank.
Okay, this is right now, it looks like looks like it's would address anyone across the country. Bon, voilà, là, ça a l'air que ça serait pas mal ce qui pourrait être utilisé pour n'importe qui partout le pays. Okay, let's zoom in on this again and let's read over it one more time. Donc, allons-y encore une fois, puis lisons-le ensemble à nouveau. Okay, can you read it and I'm just gonna listen? Que tu peux le lire et je vais juste écouter when you say you. You, anybody. Oh, go ahead, Angel. You will translate it then? Okay, I'll do that. Okay, then you know what? Let's do the whole thing in English first. If I see anything, we'll correct it and then you can read that over in French. That's perfect. On va faire d'abord lire le tout en anglais. S'il y a des corrections à faire, Stuart va le faire, puis après on va faire la traduction au complet en français. I, blank, as a citizen of Canada residing within the province of, attest to the fact that I'm a legal landowner within the Canadian land regime structure as of the date of the person became owner. In accordance with the official reconciliation policy of Canada, I cannot own land that is the titleship of the original peoples, as it would be perpetuating the land theft process of colonization. Subsequently, in accord with reconciliation, I, blank, wish to make a transfer of trusteeship of blank, known as blank, which is currently in my trusteeship located between the property of blank and blank. Since it is known that no one can own the land, I agree to not presume to be able to turn over a titleship that I cannot have, but simply turn over a responsibility as caretaker of said lot to the blank, a nation of blank, giving the full responsibility of caretaker of said lot back to the original people of the said nation. It shall be known that the land will always belong to Rodino Shesharono Rano Hunsa, the people of the Longhouse, or the people of blank, and that no individual will ever have the right to sell, trade, or barter any part of Rodino Shesharono Rano Hunsa territory to any person, organization, or government institution that is not eligible to possess land for whatever reason under the guideline of the Guyanera Seraskana Goa. These terms of transfer of trusteeship are agreed upon by blank and the appointed trustee blank for all suitable purposes on this date blank, as sanctioned in the traditional council of the blank nation of blank confederacy, in peace and friendship, the name, clan representative, traditional council territory. Okay, let's do, go beyond that or below it, and let's do another paragraph. Where? Here? Anywhere, just put it anywhere right now. And put, if applicable. The nation to which I rematriate the land to agrees that I, blank, may continue living upon the land until my death or I decide to leave. At which time
lands, property, all material goods left on the property is rematriated to the said nation. Is repatriated, What? what's the end? Rematriated to the said nation. Two. Okay, on the first line, the nation to rematriate the land to agrees. It's going to be an S on the end of that agree. That I may continue living upon the land until my death or I decide to leave, at which time land, property, all materials, goods left on the property is rematriated to the said nation. Okay, another paragraph. The said nation agrees that until the said nation agrees that until I am, all right, we'll just put this for now and we'll fix it later, officially gone from the said land, that I have full right to build upon, plant, or otherwise work the land to whichever extent deemed necessary. But that I will not be able to lock the land into any type of legal binding contract of use or extraction of what? Or what? extraction of resources. Should I attempt to engage in such a practice, I am fully aware that I will be giving up my right to live upon the land and must vacate immediately. Okay, we're gonna have to read the whole thing over now.
il va falloir qu'on lise le tout maintenant. Do you want me to read it again? Yeah. Okay. I, blank, as a citizen of Canada residing within the province of blank, attest to the fact that I am a legal landowner within the Canadian land regime structure as of the date that the person became owner of the land. In accordance with the official reconciliation policy of Canada, I cannot own land that is the titleship of the original peoples, as it would be perpetuating the land theft process of colonization. Subsequently, in accord with reconciliation, I, blank, wish to make a transfer of trusteeship of blank, known as blank, which is currently in my trusteeship located between the property of blank and blank. Since it is known that no one can own the land, I agree to not presume to be able to turn over a titleship that I cannot have, but simply turn over responsibility as caretaker of said lot to the blank nation of blank, giving the full responsibility of caretaker of said lot back to the original people of the said nation. It shall be known that the land will always belong to Rodino, Shisharuno, Rarnos, Unsa, the people of the Longhouse or the people of blank, and that no individual will ever have the right to sell, trade, or barter any part of Rodino, Shisharuno, Rano, Hunsa territory to any person, organization, or government institution that is not eligible to possess land or for whatever reason under the guidelines of the Guyanera Serascanagoa. These terms of transfer of trusteeship are agreed upon by blank and the appointed trustee blank for all suitable purpose on this day blank as sanctioned in the traditional council of the blank nation of blank confederacy. If applicable, the nation to which I repatriate the land to agrees that I blank may continue living upon the land until my death or I decide to leave, at which time land property, all materials, good left on the property is repatriated to the said nation. The said nation agrees that until I am officially gone from the said land that I have full right to build upon, plant, or otherwise work the land to whichever extent be necessary, but I will not be able to lock the land into any type of legal binding contract of use or extraction of resources. Should I attempt to engage in such practice, I am fully aware that I will be giving up my right to live upon the land and must vacate immediately. In peace and friendship. Okay, right there, give to live upon the said land. Okay, and there's a few other things. Wait a minute. The said nation agrees that until I'm officially gone from the said land, and I have full right to build upon, plant, or otherwise work the land to whichever extent be necessary, but that I will not be able to lock the land into any type of legal binding contract to use or extraction of use or extraction of resources. Okay, it's not there. Go up to the next paragraph. Okay. Okay, right at the end of that paragraph, right after nation. Be it further known that I agree in advance that I cannot
leave the land or property to someone else in my living will. And testament. Okay, yeah, I think that's it. I think that's pretty good there. We just gotta take out that stuff that's in between that. What does it say? Nom, the destination? Yeah. It's good. I will remove it. Okay, after that, all we have to do is look at how to chop it down into fitting onto one legal size document. Après, on doit juste s'assurer de faire que ça va pouvoir entrer dans un document de taille légale. But for right now, I think, oh yeah, look, does it all fit? Yeah. Perfect. I actually think that it's a letter format, not a legal format, that one, is it? No. It's got to be on a legal sized paper. Est-ce que c'est un format lettre ou légal, celui-là? Parce qu'il doit être dans un format légal. Okay, cool. We have a little space. Yeah, so, okay, right under the heading, push it down 2 lines. Okay, right there. Go down to the bottom, the title, you know, where we sign it. Push that down. The bottom where we sign, push it down 3 lines. Okay, let's see how far from the bottom is that. Okay. Okay, the heading, the single heading in the center, move that up 2 lines, but leave 2 lines of the whole text. Like in between the heading and the text, put 2 line space. There? Yeah. Perfect. Oh, wait a minute. We got to put a date on there. The date will be written in the signature part. Yeah. But still, no, the date has to be put a top line and just put the date, and the date goes, it's justified to the right-hand side. We justify to the right. Yeah. Yeah. That's perfect. Okay, so this was made as a result of the request that Serge brought forward. When was that? Was that last week or 2 weeks ago? More than that, I think. Ceci a été fait grâce à la requête que Serge a faite un bout de temps, il y a un bout de temps, là, je sais. We were going to do it this past weekend, but everybody who was here knows that this past weekend it was just too full. On allait le faire la fin de semaine passée, mais tout le monde sait que ça a été trop plein. So now this is a form letter that could be utilized by anyone. Donc maintenant, nous avons ce format de lettre pour que ça soit utilisé de la part de tout le monde. It might be seen, what we'll do is we'll put this out there with a notice of saying that if anybody sees any irregularities or anything that should be changed, taken out, whatever, something like that, that we will, by this deadline, that it will be officialized by that deadline. And we'll send it out saying to any nation across Turtle Island who sees anything, you know, like can put their adjustment into it. Et ce qu'on devrait faire maintenant, c'est le publier puis mettre une espèce de notification pour que tout le monde le lise. Et s'ils voient qu'il y a une erreur, c'est quelque chose qui devrait être corrigé, ajusté, et qu'ils nous le disent avant une date limite qu'on va établir. Okay, so when we think of reconciliation, Et quand nous pensons en termes de réconciliation, you're talking about 2 people. nous parlons de 2 personnes. Okay, only one has to reconcile. Il y a juste un qui doit se réconcilier. It's whichever one is the aggressor who does wrong to the other.
c'est celui qui est l'agresseur, qui fait à tort à l'égard de l'autre. So let's see. Here, if Edith was holding this, Donc, voyons, si Edith tient ça, and I traveled across the great waters and I came and I took it, et moi, je voyage de l'autre côté de l'océan, puis je viens, puis je le prends, then reconciliation looks like this, réconciliation a l'air de ça, to give back. de le redonner. Whatever I stole, you give it back. Peu importe ce que j'ai volé, vous le redonnez. To say sorry is not reconciliation. Parce que de dire, ah, je m'excuse, ben, c'est pas une réconciliation, ça. To say sorry is actually to acknowledge that you did something wrong and to stay within that status quo of wrong. Quite simply saying I'm sorry does not fix it. De dire, je suis désolée, ben, ça fait juste reconnaître que vous avez fait quelque chose à tort, mais ça ne le corrige pas plus. So Stephen Harper, the original lawyer who said sorry for kidnapping and raping, murdering your children, Donc, Stephen Harper, le mentor originel qui a dit, ah, nous sommes désolés d'avoir kidnappé, violé et assassiné vos enfants, is the first one to doublespeak use est le premier à donner un double discours in the reconciliation process. dans le processus de réconciliation. So he said sorry and he said reconciliation in the same breath. They cancel each other out. Stephen Harper, politician, premier of so-called Canada, of course, biggest lawyer in the world. Donc, il a dit désolé, puis en même temps, réconciliation, ben, ça s'annule l'un l'autre, là, mais c'est sûr que c'est un premier ministre qui parle de réconciliation, mais il est le plus grand mentor de l'histoire. So you can be certain that this single document is going to cause chaos across the country. Donc, vous pouvez être certain que ce document-là, il va provoquer du chaos par tout le pays. Not chaos in as far as creating like mayhem and something bad or negative, but it will cause chaos in the negative that is the status quo known as so-called Canada. Pas du chaos comme s'il va y avoir quelque chose de négatif qui va en résulter, mais plutôt du chaos au sein du grand mensonge et corruption qui implique le soi-disant Canada. Now, as you know, that this document was based on a document that we wrote, that we designed to be applicable on the res. Et comme vous le savez, ce document, nous l'avons fait pour que ça soit applicable au sein de la réserve. And as you know, that this was done in 1994. Et comme vous le savez, ça a été composé en 94. We had originally posted it in the Eagles Cry newsletter. Nous l'avions publié originellement dans le bulletin du Cri de l'Aigle. And this one is issue 8, I believe it was. Et je pense que c'est le numéro 8. Let me see. Je pense. I'll tell you in a minute. Je vous le dis là. Oops. Oh no, it was in issue 7 of the Eagles Cry. Ah non, c'était au numéro 7 du Cri de l'Aigle. Can you see the date on there? Et vous pouvez voir la date. March 1994. 94. It's March 94. Okay, so it was in there. And this is the document that you all know, that you've just seen it, that we just adjusted. This was the document that was for land within on the res. Donc, c'était le mois de mars de 94 et c'était ce document que nous venons d'ajuster. But as you've seen, we just adjusted it live to accommodate any non-native people who have land to rematriate their land back to the proper titleship. Et comme vous venez de voir, nous l'avons ajusté de ce document qui était pour les peuples originaires, maintenant pour n'importe quelle personne non autochtone qui veut la rematrier, la redonner au peuple originaire. We'll do a little foretelling of the future here. Nous allons faire une prédiction du futur ici. This is the only thing that is going to save Mother Earth. Il s'agit de la seule chose qui va sauver notre mère Terre. As long as non-native people are under this crazy colonial belief that they can own land, they are the cause of the destruction of our Mother Earth as a whole.
Aussi longtemps que les gens, les peuples non originaires vont croire qu'ils ont le droit de posséder la terre ici, ben, ils vont continuer à infliger ces comportements de destruction sur notre mère terre. So the only thing that's going to save our Mother Earth is the rematriation of our Mother Earth. Et la seule chose qui va sauver notre mère terre, c'est la rematriation de sa terre. And tonight, you are all a part of it. You are all a part of creating the mechanism that will rematriate land back to the proper title holders. Et ce soir, vous faites partie de ce processus qui va rematrier la terre à son processus véritable. So everybody that's here tonight, that's live with us, that's participated in any way, you have just carried out the largest part of the reconciliation process that no one else has ever done before. Et n'importe qui est là en ce moment sur le Zoom live, vous avez fait partie de ce processus le plus grand de réconciliation qui n'a jamais été fait. This only happens with the two-row Wampum working group. It doesn't happen anywhere else. Tout ceci se produit seulement au sein du groupe de travail du Wampum à Deux Voies et nulle part ailleurs. So when you look at all the things that we have addressed lately in our past together in the years that we've been doing this, we have come a long way. Et quand vous regardez toutes les choses que nous avons adressées ensemble au fil des années que nous avons travaillé, bien, nous avons fait un long chemin. I can only say, Nyawagoa, to all of you, it may seem like we're the ones maybe sitting here, maybe sharing or teaching, but this is not the reality. Et je peux juste vous dire merci beaucoup tout le monde. Ça pourrait avoir l'air que je suis le seul ici qui est en train d'enseigner ou de dire de quoi, mais ce n'est pas ça. This process here was to be the bridge, the two-row wampum bridge into the non-native mind. Le processus ici était pour faire le pont vers l'esprit non autochtone. And once we are there, then we can sit and we can talk proper. Et une fois que nous allons être là, nous pouvons nous asseoir et parler comme du monde. And so we've been there now for a little while with first just one person and then another and another, and it's building. It's getting to a point of critical mass, obviously already is, to be able to affect this. Et nous y sommes là depuis un bout. Et en fait, ça a commencé avec une personne, et après une autre, puis ça se rend jusqu'à là. So tonight we have done good work, everybody. Et ce soir, nous avons fait du bon travail ensemble. This is work that protects and heals our Mother Earth. C'est du travail qui protège et guérit notre mère terre. We're going full circle in everything that we're doing. Nous faisons le cercle complet dans ce que nous faisons. Okay, so the only thing left to do is to close. Serge, what do you think? Serge, qu'est-ce que tu en penses? It's fine. Okay. And I just have one or two questions about how I proceed if I give it to, est-ce que je le donne à un notaire? Est-ce que je le remets? Comment que je fais le transfert? Donc, Serge dit, c'est parfait, il y a une ou deux questions. Là, il a switché en français, fait qu'il dit, he says, then in English, do I need a notary? So what is my next step now? Okay, the next step is we put this document out there as a tester. Donc, le pas suivant, c'est qu'on va présenter le document comme pour l'essayer. I'm going to put the document on our page for, I'll say, maybe half a moon. Je vais le publier sur notre page pendant, disons, une demi-lune. I'll share it to as many different native groups, people, organizations that we can. Je vais le partager à autant de groupes, pages autochtones que je vais être capable. Well, I'll give a brief explanation as to how we arrived at this. Et on va donner une brève explication de comment on s'est rendu là.
And we'll say that if any nations out there sees that there is any part of this that is needs to be changed or something needs to be taken out or added in, then please forward as soon as possible as the deadline to alter this document is this day. Et nous allons dire que s'il y a quelqu'un qui voit quelque chose qui devrait être ajusté, corrigé, modifié, de le faire, en fait, de nous le suggérer d'ici à la date limite. That's the first step. Donc, ça, c'est le premier pas. As it is, you can't take this document and do anything with it. Parce que comme il est là, tu ne peux pas prendre le document puis faire quoi que ce soit avec. The document has to work first. Le document doit travailler d'abord. So I figure it'll take approximately 3 months, 3 moons for this to go right to the heart of the Canadian land regime structure. Donc, je dirais que ça peut prendre jusqu'à 3 lunes pour que ça arrive directement au régime canadien des terres. We'll personally bring it to different, we'll send it to all the MPs, all the premiers of each province. Et nous allons personnellement l'envoyer à tous les premiers ministres, à tous les ministres des provinces. And we'll give it to them in an official way and identify that this is the official process and steps for reconciliation that any non-native people must take who wish to repatriate their lands. De donner en forme officielle en disant qu'il s'agit de documents pour n'importe qui de la population qui voudrait redonner leur terre à peuple originaire. And so in about 4 months, then we'll go with you on a highly publicized, in a highly publicized way. We'll go right to the land office and we got a notary there. We'll make the transfer there right in front of them. Of course, they're going to say, oh, we can't do this. Et dans à peu près 4 mois, nous allons aller avec toi au registraire, ou comment ils appellent ça, du régime canadien des terres, puis nous allons aller avec un notaire, puis on va faire le transfert là-dedans, puis ils vont dire, bien sûr, mais non, on ne peut pas faire ça. But we're going to have media there recording, and you're going to insist that this be lodged in the land regime structure in your file. Mais nous allons avoir des médias là-dedans et nous allons demander que cela soit enregistré dans leur registre. And then after that, it's a matter of that whoever the nation is, the people in charge, that they will rematriate unless the agreement is there that you live there for the rest of your life. Et après, il va s'agir de la nation qui va se trouver là, selon l'accord qui va se produire, tout dépendant si tu vas rester là jusqu'à la fin de tes jours. And then it's a matter of waiting until April 1st. Et après, c'est une question d'attendre au 1er avril. As you know, all the official stuff about taxes and everything is on that date. Comme tu le sais, toute la question officielle par rapport aux impôts, etc., se passe cette journée-là. And then we're going to have to write another letter back to them because they're going to write a letter saying, hey, you owe taxes on this. Et après, il va falloir écrire une autre lettre à eux autres parce qu'ils vont t'envoyer une en disant, hey, tu nous dois des impôts, etc. Then we write that other letter that loops them right back to that letter that will already be lodged in your file in the land regime thing. Et après, on va leur donner comme référence l'autre lettre que tu avais déjà logée dans le registre des terres canadiennes. And then there's probably going to be other steps that we just don't know yet, which it's never been done. So it's a feeling in the dark type of thing. Et après ça, il se peut qu'il y ait d'autres choses qu'il va falloir faire qu'on ne peut pas considérer là parce que c'est la première fois que c'est fait que c'est un peu comme justement avancer à la noirceur en tentant notre chemin. So there should be, if we could get, let's say, one person in each province to do this simultaneously, all at the same time. Et donc, l'idéal, ça serait si tu peux trouver au moins une personne dans chaque province qui serait capable de faire ça simultanément avec toi. So then this is going to be a package sent out by us to everybody
identifying that this whole process is going to be done within this time and seeking out any individuals within each nation to have one person be the tip of the spear in this. Et donc, ça va être au fil de chaque nation qui va retrouver une personne qui va faire ça. Ben, c'est ça ce qui va faire comme la pointe qui va tout permettre de continuer. It's definitely going to be a journey. Donc, ça va être tout un voyage. It's going to be something that none of us have ever seen. None of us will ever have been confronted with such circumstances. So we're really going to be pushed to our limits as to our intellectual capacities, as to how we are going to deal with this in the way that's conducive to peace. Et personne n'a été jamais poussé aux limites de sa capacité pour voir à quel point qu'on peut être en accord avec la paix. Okay, so then realistically, then the real final version of you being able to take this and to physically do that, we're looking at, like I said, approximately 3 to 4 months down the road. Donc, réalistement, la dernière version avec laquelle tu vas être effectivement capable de le faire officiellement, ça va se passer d'ici à 3-4 lunes. I would say we could do it. It could be done right away, but I would say it's kind of like if it's a new recipe, you know, you don't want to call a big dinner everybody and maybe the new recipe doesn't taste good, you know. We need to get it out there and to get our feelers to be able to test it out that way. Je dirais qu'il faut quand même, admettons qu'il y a un grand souper, puis tu veux faire une recette pour la première fois, ben, ça serait mieux de l'essayer petit à petit avant de la servir à un grand souper. But I'd say this is the start that I would guess that there is no other thing like this done by anyone else anywhere, because if there was, you know, that they would have promoted it, they would have pushed it out there, they would have expanded it. So this is the first of its kind. Mais je dirais que c'est le début, parce que s'il y avait quelqu'un d'autre qui l'avait déjà fait, ben, il aurait comme poussé pour que ça soit connu. Donc, je te dis que c'est vraiment une première. Okay, Serge, is there anything you'd like to say on this? Any final closing statements? And then we're going to close up. Quelque chose d'autre du final que tu voudrais dire? Non, ça va être correct. Ça va être bien parfait pour ce soir. Je vous remercie bien. No, everything is good for tonight. Thank you so much. Okay, wow, tonight, really a big night. Yeah, and if I may say, because we are connecting the WhatsApp with the live viewers from over there, the chat is exploding as to how everybody say how happy they are and how much their heads are exploding of information and how much conscience they have now about the real work that has to be done for Grandma Moon. So just to confirm that. Donc, Stuart dit que c'était une grande soirée aujourd'hui, puis si je peux me permettre, c'est que je suis connectée aux données de vie par le chat de WhatsApp ici, puis mon téléphone n'arrête pas d'exploser d'autant de messages qu'ils envoient, de comment qu'elles sont super contentes d'avoir reçu cette information, de comment que leurs cerveaux sont en train d'exploser de toute l'information et comment qu'ils savent qu'ils doivent atterrir ça, puis que c'est beaucoup de travail qu'il faut faire pour protéger Grand-Maman Lune, puis que ça va au-delà de la danse. Donc, voilà. Well, wait until they get wind of this land transfer thing. If just the moon teachings got them going, this is really going to get them going. Donc, attends, est-ce qu'ils sachent par rapport à ce transfert de terre? Parce que si c'est un enseignement de la Lune qui fait ça, imagine ce que le transfert de terre peut faire. This is a great thing. It gives hope for everybody to actually be able to do something about healing the land, healing our Mother Earth back. Donc, c'est quelque chose de génial parce que ça donne vraiment, pas seulement l'espoir, mais la possibilité de rétablir la santé à notre mère Terre. So we're dealing with things here. We don't let things go by. This is what has happened to all of our nations. They have all become dormant under glass. They are all now just dancers. That's all they are. Donc, nous faisons affaire, les vraies affaires ici. On ne fait pas on ne laisse pas juste que les choses s'écoulent ou s'en aillent. C'est pas juste comme danser pour danser, mais la vraie danse. To be a true
patriot of our nation, of your nation, our nations. Et pour être des vrais patriotes de vos nations, I'll say a true matriot, not a patriot, a matriot. je dirais un vrai matriote, pas patriote, matriote. We must be more than just ceremony and just dancing. Nous devons être beaucoup plus que juste la danse et juste des cérémonies. We have to reverse everything that has been done. Nous devons renverser tout ce qui a été fait. And you know, the white man is not going to reverse the corruptions that he has done in this world. Et vous savez que l'homme blanc ne va pas renverser les torts qu'il a fait dans le monde. It takes intellectual capacity to do that, and that lies only within the original people. Ça prend de la capacité intellectuelle pour faire face à ça et ça repose sur les peuples originaires. So that's it, right? We got any notifications or anything? Well, this Sunday we're going to an event that Alan is organizing. Oh yeah, okay, yeah. Did I share that thing yet? He sent it to me. I didn't share it today. Okay, I'm going to share it later. There's the Plans event that's happening in the Eastern Townships. Is it near? It's close to Sherbrooke, right? I think so, yeah. Anyways, we're going to post it. I got Alan sent me the notification of it a while ago. I just didn't get the chance to post it, but that's what's going to be happening. We're going to be there. That's Sunday. Sunday. Yeah. Et ce dimanche, nous allons à un événement que Alain organise avec les plans. Ça se passe dans les cantons de l'Est et ça va être publié sur la page Facebook plus tard. And there we'll bring some examples of this document of land rematriation. Et nous pouvons amener des exemples de ce document de la rématriation de la terre. One other thing. As some of you know, or as most of you know by now, that the Ganyangeha classes have been canceled. Wayageru canceled them. Et une autre chose que vous devez déjà savoir, c'est que les cours de Ganyangeha sont suspendus. C'est Wayageru qui a décidé ça. Last week we had no choice, no class, so we weren't there on Saturday. Et la semaine passée, on n'avait pas le choix, on n'était pas là, pas de cours samedi soir. But what we're looking at is, as you know, Wednesday nights, it's English, French. Every second Sunday, it's English, Spanish. So we're thinking of that. We're going to keep the communication line on the Saturday, and it's going to be just English, with no translation. Et donc, comme vous le savez, les mercredis, c'est des zooms de l'anglais vers le français. Les dimanches de nouvelles et pleine lune, c'est de l'anglais vers l'espagnol. Donc, ce qu'on pense, c'est que samedi, on va le garder pour un espace qui soit exclusivement de communication en anglais. So this would be more of a spiritual nature, but it won't be limited to that. It'd be open to anything. Et donc, ça va être plus comme d'une allure spirituelle, mais ça ne va pas être exclusif à ça, mais ouvert à tout. So if anybody wants to join us, we're going to continue in the same Zoom code of the Ganyangeha class. Et si quelqu'un veut se joindre à nous, nous allons continuer avec le même code de Zoom que pour les cours de langue. And no matter what, it's only going to be from 7 to 9. Et peu importe, ça va être juste de 7 à 9. And as a matter of fact, since it's in English, it should be even sometimes a lot shorter. We should be maybe be done in less than an hour, maybe an hour sometimes. Et en fait, puisqu'il va être juste de l'anglais, ça pourrait être plus court même. Okay, so that's it. The only thing now is to close. Donc voilà, c'est tout. Et la dernière chose qui reste, c'est de fermer. Wagatsanuni, Wagatsanuni, Agwagagonuwe, Danorunuwe, Skatne, Teganideyo Hade Gatsanhaya. How do we say today? We are happy that the life givers and the life protectors came together for this tour of Wampum today in the day of the full moon. Nous sommes contentes et contents que les donneuses de vie, les protecteurs de vie sont venus ensemble pour ce conseil du Wampum et du Voies aujourd'hui qui est la pleine lune. Editujets está soko, asutaina lispe panchita, la asutaina na disco estelsa, zapotagni huntage, mexican wanarista, en antayuni yankinastadista, antoharage ganosesne, hadi yangahaga ganowage, no wesni huntage, no warage gawenoge,
Peitinuarado Garumwagari Yageso, Yonki Sota, Santana Kagaraqua, Yonki Nistani, Monsage, Dano Agwet, Kondon Hetzera Gawats, Taranyawago, Sawiskara, Sini Ganyak Taragero, Aguego Anunquason, Dano Agua Quatsire, Yadinato, Yonata Yuni, the Discaruage, Jagun Sisi de Ganawida, Wegodiane, Rodiane, Neyohanio, Ganigurio, Danagandawana. La General Saragoa, de Geni de Yohade, Ayunki Atagen, Hadanda, Waran Hetzeran, de Ganaron Quatserawana, Orihuio, Skana, Vasa Sansara, Garibu Warishunsera, Casa Sansara Negununwe, the Novenda Wana, Vasa Sansara Rununwe, the Weka Watsire, and Weka Sanhaya, Ne Yokinistani, Hunsage, Dano, Yosata, Santana Kagora, Dano, Nogatana Yodaxa, Eresawet, Eresawet, Eresawet. Woo! All right. Hey, What a night, San Dios, bon livrel tout le monde. buddy. Voilà. Hey. See you later. Woo! Burn your hair, braid your hair, and braid it and burn it in the moon. Get See a you torch later. with that.